The UP Cebu Student Council has submitted a request for an emergency dialogue. UP Sugbo? This is 98.9 DYUP Sugbo, the official campus radio of the University of the Philippines, Cebu. DYUP Sugbo operates 3 hours and 30 minutes daily and is streamed online on DYUP Sugbo, our official Facebook page, and on DYUP Sugbo, UP Cebu's YouTube channel. Our radio booth is located in the radio room of the College of Communication, Art and Science undergraduate building at the University of the Philippines, Cebu, Bernardo Avenue, Laho, Cebu City. DYUP Sugbo is operated and maintained under the management of Gwyneth Antinga, Station Manager, along with Gabriel Manuel Sulamo, Assistant Internal Station Manager, and Rain Isabel Pilizarta, Assistant External Station Manager. DYUP Sugbo is technically managed by its technical committee under the supervision of Caleb Josh Mirandoy and Yeda Marie Lambuho. The technical heads, DYUP Sugbo's programs are produced and curated by the Programming Committee under the supervision of Franz Pauline Aguirre and Jared Owen Eagle, the programming heads. DYUP Sugbo's official Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, and Spotify accounts are run by the Publicity Committee under Steffi Erika Gaki and Stephen Cuevas, the publicity heads. DYUP Sugbo's records and documents are managed by Patricia Llagas, Secretary. DYUP Sugbo's Executive Committee, Technical Committee, Programming Committee, and Publicity Committee are under the supervision of Sir Maurice Chete Villaester, DYUP's advisor. DYUP Sugbo 98.9, Kaoban Nimo, is now signing on. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, hewas ang sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng pangaw, ay hinagang tulakaw.
dropping now. Can you hear the beat blasted out? Tune in here for a great surprise. Ride the airwaves and come realize. There's a lot to learn and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on and find your way. DYUP's here to save the day. DYUP, kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, kauban mo. DYUP, kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, kauban mo. If the world's heavy, don't give up. Raise your voice, find and tune its style. Yes, we hear you, you are not alone. Radio's not dead, yes, we are on. DYUP kauban nimo. Bisan asa man kamo adto, music o balita nga bago. Adi akini paras imo, maskin ikaw lang usa. Daghan o bisag asa. DYUP di kabyaan, andam kang pagsilbihan. There's a lot to learn and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on, you find your way. DYUP's here to save the day. DYUP, kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, kauban mo. DYUP, kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, kauban mo. Kauban mo. Kauban mo. Kauban mo. DYUP, kauban mo. Live on air from the University of the Philippines Cebu radio booth in service of the people. This is 98.9 DYUP Sugbo, kauban mo. Maayong adlaw UP Cebu. I am Omi Igot and you're listening to Sayayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. For the headlines, election officer assistant killed in Mindanao. DOJ eyes criminal charges versus VP Sara over Marcos kill threat. UPC Student Council seeks urgent dialogue with PE Department and concerns on mandatory fees. Gilas Pilipinas secures Asia Cup spot for 8th consecutive time. And Bruno Mars, Blackpink's Rosé shine as global sensation at 2024 Mama with hit Apata. Today is Wednesday, November 27, 2024. Time check, it's 10:38 in the morning. Good morning mga eskolar ng bayan and to our fellow listeners both online and on demand. Naljus tunga-tunga sa week, no? So, I hope nga gamayang kayod na lang kay mahuman atong SEM and padung na ta sa ato ang break. And now for our top stories. Election officer assistant killed in Mindanao. Two Commission on Elections or COMELEC officials stationed in Mindanao were gunned down in a span of 2 days amidst local political tensions in the region. The victims of the calculated attacks included Lanao del Norte's acting election officer, Mark Orlando Valicer II, and Sultan Kudarat's election assistant, Janeco Alan Jonaldo Pandoy. Unidentified assailants fired at
Vallecer last Monday, November 25, when he was en route to Lala Town. Meanwhile, 2 gunmen shot and killed Pandoy along the highway in Sampaguita, Poblacion last November 23. COMELEC Chairman George Erwin Garcia claims that the incident is a crime against public servants and an assault on democracy. Garcia asserts those who seek to harm democracy will be punished under the full force of the law. And for the national news, DOJ eyes criminal charges versus VP Sara over Marcos kill threat. The Department of Justice is investigating potential criminal liabilities against Vice President Sara Duterte after she admitted to ordering a threat against President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta, and House Speaker Martin Romualdez if she was killed. Duterte made her statement during a press conference on Saturday, November 23, as a response to comments urging her to stay safe during her residence in the House of Representatives. Justice Undersecretary Jesse Andres stated that such actions show a lack of respect for local remedies and warned that justice must follow legal processes. Although Duterte claimed her statement was taken out of context, the DOJ considers it as a serious matter, especially since Duterte is seen as a potential beneficiary if the president is harmed. Andres also clarified that Duterte is not immune to criminal cases and could face disciplinary actions from the ombudsman. And for the campus news, UPC Student Council seeks urgent dialogue with PE department amid concerns on mandatory fees. UP Cebu Student Council has sent an email to the PE department regarding concerns over mandatory fees. Ray Nosete has the report. The UP Cebu Student Council has submitted a request for an emergency dialogue with the PE department regarding concerns over mandatory fees yesterday, November 26. In the letter, the council sought an explanation for the department's decision on the mandatory fees for multiple activities and their allocations. They also requested to make a discussion to assess alternatives for students who are unable to pay the dues without jeopardizing their academic standing. Concerns have been circulating among the student body due to the expenses of PE activities such as the uphill, PE night, and finals related events. Some students have voiced their opinions in the UPC Freedom Mall, highlighting the financial burden these activities impose. The council proposed holding the meeting today, November 27, given to the fast approaching deadlines for the fees. The USC emphasized the urgency of this matter, stressing the need for clarity and an appropriate response to the student body's concerns. Reyno Sete, DYUP Sugbo, kauban nimo. Don't leave our broadcast just yet, as we have a very special guest bound for championship joining us today. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay. Hoy, Grace! Stress man kay katanawon, okay ra ka? Lagi? Lately, Faith ba? Na-overwhelmed ko sa akad, sa family. Ako na pa dyan sa dorm. Life has been troublesome. Taon pud sa kong beshi, uy. Kasuway nakag-talk ana with someone. Mental health is really important, you know? Oo, pero how ka ba asa mo start? Plus, napad yung stigma around it. Lagi. Maunang sugda na tugsulo nga part pud ang mental health sa atong overall well-being. Unsang man ako pagsugod? Daghan og resources nga pwede nimo maduulan. Parihas anang community centers, hotlines, og support online. You don't have to go through this alone. Sakto siya ka, Faith. Sa mga panahon nga di ta kabarog, maybe it's time to take that step and reach out. End the stigma, speak your mind, and will mind what you speak. You're listening to Sai Ayo UP Cebu, your daily dose of fresh news and updates. Explore the heart of UP Cebu and beyond its commitment to bringing relevant and timely information. Stay in the know with Sai Ayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news.
back. You're still listening to Ayu UP Cebu. Time check, it's 10:44 in the morning. And we have here in the radio booth, welcome Gab Rivera, University of the Philippines, Cebu Women's Football or Futsal Team, team captain. First off, no, thank you so much kay inyong gi-accept ang invitation nga mahimo mong guest diri sa IUP Cebu sa DYUP dyan mismo nga ato ang radio booth. So first of all, to our fellow listeners, no, kindly introduce yourself. Hello everyone, to all the listeners out there. My name is Gab Rivera. I am the captain of the UPC Women's Futsal or Football Team. And maayong buntag sa inyong tanan. Alright, so first off, no, mangutana dayon tanga, di ba, as team captain, what do you think man unsa ang nahimong factor or key ba ninyo sa inyong team nga performance ninyo lately kay anang very dominating no sumana kayang congratulations po di ay and mana nga inyong performance since very dominant yung performance kay unsa man para nimo ang murag key ani nga factor and particularly no nga sa inyo, sa mong pagkita sa inyong mga scores kay very impressive siya every game. Yes. First of all, thank you kayo sa mga ni-support and for congratulating us. And as a team captain, I personally and I truly believe that ang nag-fuel jud sa amo ang powerful performance this Vitis Cup is the hard work and dedication of our teammates with our coaches na pushes us to the limits every time we go to training, every day we go to training, and especially my teammates that gives their best 100% sa field every day among training and still mo attended sila bisag nami klase after complete yapon attendance. So I think in general among work ethic jud ang nagdala sa kaning kung asa mi karon sa standing. Og di po na mahitabo kung dili effective ang team captain, no. Oo. So na karon nga ang team mismo kay one step na jud away from securing gold, no. How are you and your teammates man in preparing yourselves like mentally baron or physically para sa padong na final match karong Saturday? Well, mentally, we're just trying to focus one game at a time. We're not pressuring ourselves, pero wala po relax. Pero ang amo lang ginabuhat kay go to training 100% din mo ihatag and always trying to believe in ourselves and especially believe in each other and the team and plano sa coach. And yeah, that's probably it. Yes. Alright, so karon nga nakita man jud nato yung performance and as team captain pud sa sa football or futsal team kay if we look man beyond ani nga like karon nga game kay unsa man imuhang mga hopes baron or mga plans or let's say unsa imuhang ma-envision sa future baron sa UP Cebu Women's Football or Futsal Team, let's say in terms baron sa pag-grow nila as a team, ninyo as a team sa inyong competition o unsaon man ninyong makapa-inspire pud mo other women nga mo join sa inyong team. Well, hopefully nga karon layo na pud mig naabtan. We hope nga this will serve as a catalyst nga magaan og attention ang not only our sport but the athletes in general and every other sport. Hopefully with our achievements we will inspire or encourage more people, especially women, to know about our sport or play our sport. And yeah. Alright, so pang last na nino, if ever naaba kay ganahan ni ingon sa mga people karon atong mga listeners kuan both sa live or diri sa ato ang sa Facebook para naminaw or mismo sa atong mga speakers baron sa canteen kay naman jud mga listeners nga to unsa man imong ganahan ipadangat ngadto nila to all the supporters of the UPC Women's Futsal Football Team, thank you kaayo ninyo. To the drivers, from the drivers nga gihatod mi, gikuha mi, and to all the canteen nga personnel nga giprovidean jud mi og food, giandaman mi. Thank you so much for your support and for your help sa team. Dako kay mong natabang. And to all mga isko og iska, our final game is on November 30
this Saturday. This will be our final game. It will determine kung ma-champion ba mi. Pero kayahon jud, championan jud. Yes. So usa ni ka manifestation nga dapat mas tagaan nato og attention og exposure ang atong mga athletes kay need kay nilang atong support karon labi na nga karon sa gi-mention ni Gab nga padulong na ilahang championship karong Saturday. So let's give our full support og ato silang i-cheer para silahang padulong nga competition, and all the best Gab sa inyong team sa University of the Philippines Cebu Women's Football or Futsal team, and we wish you all the best. Sana. Thank you so much, Gab Rivera, for having me. Giving us time to be here in DYUP Sugbo and in Ayo UP Cebu. And now for the latest updates in sports, Gilas Pilipinas secures Asia Cup spot for 8th consecutive time. Che Lim has the full story. Gilas Pilipinas has clinched its place in the 2025 International Basketball Federation Asia Cup, extending its streak to 8 consecutive appearances in the continental tournament. The Philippines, unbeaten in 4 games in Group B of the qualifiers, secured its berth after New Zealand defeated Chinese Taipei 81-64 on Monday, November 25. Gilas delivered a stunning performance during the second window of the qualifiers, wherein the team achieved a historic 93-89 victory against New Zealand on November 21. This was followed by a commanding 93-54 rout of Hong Kong 3 days after on November 24. With their dominant showing, the Philippines joins group leaders Australia and Japan as early qualifiers for the prestigious Asia Cup. As the national team looks ahead, expectations remain high for Gilas Pilipinas to continue its winning ways and build momentum for the main tournament. This is Che Lim, DYUP Sugbo, Kauban Nimo. And for the latest happenings in the world of entertainment, Bruno Mars, Blackpink's Rosé, shine as global sensation at 2024 Mama Hit with hit Apata. Francine Chavez has the report. Bruno Mars and Blackpink's Rosé named global sensation during the 2024 Mnet Asian Music Awards in Osaka on November 22, further solidifying the duo's success. They also made headlines as they performed live with their viral hit, Apata, for the first time ever. The singers rocked the stage in matching oversized suits, receiving a roaring reception from fans. In their acceptance speech, Rosé shared her joy, revealing that the song originated from her favorite drinking game and expressed surprise at its massive acceptance. Meanwhile, Bruno Mars thanked the crowd with a heartfelt kamsamida and playfully called himself a lil K-pop juggernaut in an Instagram post. Their win may be a signal to a promising start to Bruno Mars' unique blend of global pop and K-pop stardom. Francine Chavez, DYUP Sugbo, Kauban Nimo. And now for the recap. Election officer assistant killed in Mindanao. DOJ eyes criminal charges versus VP Sara over Marcos kill threat. UPC Student Council seeks urgent dialogue with PE Department and concerns on mandatory fees. Gilas Pilipinas secures Asia Cup spot for 8th consecutive time. And Bruno Mars, Blackpink's Rosé shined as a global sensation at 2024 Mama Hit with Apata. And those were the top stories for today's broadcast. We wish sa tanang mga isko and iska for a great finals week, and push lang jud kay mahuman na tanan ani. Kay padulong na ang break. And speaking of break, mga kauban, 28 days to go na lang, Pasko na. Once again, this has been Omi Igot. Thank you for listening to Ayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. You've been listening to 98.9 DYUP Sugbo, Kauban Nimo.
Pasko na usab, apan wagi hapon ka, hangtod kanus apa, ako nga maghulat nimo, nganuman gyud pa, kinahanglang mo biya pa, pangandoy ko lang unta, nga makauban ka. Unta karong Pasko, mahinumduman mo pa ako, gihandom ko ang pag-amuma mo. Bisag wala na ka, naglaunda sa gihapon nga buhon, usab makita ta, ug makauban ka, ning adlaw sa Pasko. Pasko na usab, apan wagi hapon ka, hangtod kanus apa, ako nga maghulat nimo, nganuman gyud pa, kinahanglang mo biya pa, pangandoy ko lang unta, nga makauban ka. Unta karong Pasko, mahinumduman mo pa ako, gihandom ko ang pag-amuma mo, ug bisag wala na ka, naglaunda sa gihapon nga buhon, usab makita ta, ug makauban ka, ning adlaw sa Pasko. Unta karong Pasko, mahinumduman mo pa ako, gihandom ko ang pag-amuma mo, ug bisag wala na ka, naglaunda sa gihapon nga buhon, usab makita ta, ug makauban ka, ning adlaw sa Pasko. Unta karong Pasko. Way klaro, hanap kaayo, mga panahad nimo kanako, di mahalata.
Hey there, bookworms! Have you ever wondered why reading is so important? Well, let me tell you. Reading is not just a pastime, it's a superpower that can transform your life. When you read, you're not just flipping through pages, you're expanding your mind, building empathy, and enhancing your creativity. Reading opens doors to new worlds, ideas, and perspectives, helping you to grow and evolve as a person. It also has the power to bring people together. Just take a look at Book Talk, where readers from all walks of life come together to share their love for books, recommend their favorite reads, and connect with others who share their passion. So, whether you're diving into a classic novel, exploring the pages of a new release, or sharing your reading journey on Book Talk, remember that reading is not just a hobby, it's a gateway to a richer, more fulfilling life. So, grab a book, join the adventure, and let's read our way to a brighter future. Nasa tiyan mo pa lang ako, alagang-alaga mo na ako. Kung ano ang kinakain mo, yun din ang kinakain ko. Mga nanay, kain kayo ng mabuti ah. Kuyog ta sa tanang kalisod ug kalipay. Gumata panayong gatubo ang tanan hapsay. Di na mapugnan ni istorya ng kaugmaon. Lagmit gusto nang mahilom na tayon dayon. Naunsa naman kini nga panghitabo, kalit na nangit ka kanako, kuno na kay gusto makabot. Murag nawara ko kalit sa mga plano mo, sabay ingon pangitaon mo sa kaugalingon mo. Diri sa kong dughan kagapuyo, ayaw na tanaw to sa layo. Tanan kalipay ihatag ko, mamaunsa na ug di ako niya tuwa ka. Aduna papay mamahimo kita. Naunsa naman kini nga panghitabo, kalit na nangit ka kanako, kuno na kay gusto makabot. Murag nawara ko kalit sa mga plano mo, sabay ingon pangitaon mo sa kaugalingon mo. Sa akong lugar kagapuyo, ayaw na tanaw to sa layo. Tanan kalipay ihatag ko, mamaunsa na
Kada gawas na ako sa buntag sa among balay, ngadto ka gahuwat ka na ko pugos nga mo sabay. Ugas ako tuaka, mauwang akong mama aksyon na o kabalaka. Kapilan ako kaingon kanimo nga dili sa padayon gihapon kang gabuot-buot. Kay feeling lagi nimo sa future kitara gihapon ang mag-abot. Di sa unta ko nimo pangunahan, sa pagkakaroon sa imo di ako ganahan. Kayo na agyudo kay natakang gihawiran. Kay nganong kung dili naagyo'y feelings. Kay nganong kung dili og naagyo'y something. Adun nagyo'y mga butang na kinahanglan di ibugos. Di sad maayog ang ibalik kanimo kung chocolate, pahumot, merienda, pati na teddy bear. Bisan unsa na lang imong ipanghatag, aron lang ka ma-remember. Unsa man gyud ang akong dapat buhaton, aron di na ko nimo bukod-kukuron. Kayo na agyud, di na jud ka lisod-lisuro. Nganong kung dili naagyo'y feelings. Kay nganong kung dili og naagyo'y something. Adun nagyo'y mga butang na kinahanglan di ibugos. Di sad maayog ang ibalik kanimo kung this world is changed. Mautisan na ayaw mo promise, basig may mind mo kalitlag change. Kay nganong kung dili kung naagyo'y feelings. Kay nganong kung dili og naagyo'y something. Adun nagyo'y mga butang na kinahanglan di ibugos. Di sad maayog ang ibalik kanimo kung magagalugos. Kay nganong kung dili naagyo'y
Dakong walang katapusan, sa dulong walang hangganan, tuon tayo rin ay magtatagpo hanggang sa huli. Maasahan mo, maghihintay ako hanggang sa muli. Pangakong wagas, pag-ibig na di magwawakas hanggang sa habang panahon. Mananatili kong gayon, hindi na kailangan mamaalam pa sa'yo. Sa haba ng buhay, sa lawak ng ating mundo, nandito na tayo sa dulo. Hanggang sa muli. Hanggang sa huli. Kahangak ban mo, Felix? Gipaningot lagi kag maayo. Init jud kaayo Blaze ay. Makalipong pud ang kaigang sa traffic. Lagi no? Nagpayong man kaha ka. Delikado na ba ang radiation ron? Of course, uy. Nag-apply pa ganin kog SPF 50 nga sunscreen. Hay nako. Mao pa gani pag-abot. Haggard na noon kaayo ko. Ang singot, kay pamaagi sa atong lawas para mo cool down og balance sa atong body temperature. Pero magresulta pud ni sa fluid loss sa atong lawas. Maong ayaw kalimot sa pag-inom og tubig permi para hydrated ba? As scholars ng bayan, mag-amping kita kanunay. This reminder is brought to you by DYUP Sugbo. DYUP Ang sarap Sugbo. ng pagkain ko ngayon. Gulay sa lugaw. At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Mahalagang paalala, ang DYUP Sugbo ay hindi gamot at hindi ginagamit na panggamot sa kabaliwan, kakulitan at karupukan. Ito po ay radyo lamang, ngunit mas maaasahan pa kaysa sa jowa mong nangiiwan. Makinig sa DYUP Sugbo at siya ay iyong makakalimutan. Dakong kamalas, gyud na ko ron. Wa na ko damhaning pahiyong mo nga mahulog ko. Kusog ambot ba kung makatindog pa ko karon. Kay sukad ning kinabuhi ko, karon pa ko lalong. Dakong kalisang imong dala, kinsabay dili mabala ka. Kay mura na kong mabuang bitaw, kinsay di mabuang mingguma. O kung wa pa ka nabuang pasabot, wala pa ka nahiguma. Ug di ka kaingon, buang ray makasulti og sayon. Ug di ka kasubay,
di ka kasabot. Buang ray dili makalimot. Ug di ka kasuway. Buang ray di mahadlok mamatay. Dakong kalipay mong dala. Batu balani kaning gugma kay andam ko makikira kung luyo ni ining kira dua ka. Kung mapersonalan grata man gani ko tungod imo okay ra. Ug di mo kayo buang ray makasulti og sayo. Di mo kasubay. Buang ray dili gyud mo likay. Ug di mo kasabot. Buang ray dili makalimot. Ug di mo kasuway. Buang ray di mahadlok mamatay. Heartbroken bisag why uyab. Why label pero na in love. Char-char raman unta atua. Special but not official. Ingon ka, sorry na fall ko wa to you ah. Heartbroken bisag why kita. Why label may pangtina pa. Almost relationship tirada. Almost rang happy ending sa tua. Unsa o move ons di imuha. Mag-closure pa ba? No wa naman ka. Wa pa nag-uyab, nagbuwag na. Move on, murag uyab. Taman raman ta sa murag. Selos, friends raman ta. Love kayo nimo, pero love ba kaniya? Closure, close raw I sure. Closure, close raw I sure. Late night talks ang tun mabuntagan. But now late night thoughts ratataman. Yaman gani buwagan. Kita pa nga iguragi charcharan. Magical litra ng kawagtang.
Mag-closure pa ba? Nawa naman ka. Wag pa nag-uyag, kabuwag na. Move on, murag uyab. Taman raman ta sa murag. Selos, friends raman ta. Love kayo nimo, pero love pa kaniya. Closure, close raw ay sure. 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 I wanna spend forever with you, unta. Pero kung wala'y forever with you na lang, bahalag single ko, basta single lang pud ka. Kasi meant to be, apart ang duha. Move on, murag uyab. Taman raman ta sa murag. Selos, friends raman ta. Love kayo nimo, pero love ba kaniya? Closure, close raw ay sure. 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 Akong tatikang pukaw sa akong panglakaw. Gustong tatika kuyugon kung mahimo lang bitaw. Kung okay ra maglangan-langan, mahawon tata. Kay di ko gusto ka sa imong pagmata. Ibalong ko ang paborito mong relo. Huwag kang larawan mo kung nang laang taog Cebu. Kapanway lain nga ikabilin ko karon, kundi duyog ning panahon ipanaan ko. Dini ang atong goodbye, promise mo balik ko day. Tuig mangulabay, di kakalimtan. Handumon ko ang tanan sa akong kanatikang. O bisan asaman ko aning mo abot. Promise mo balik ko diha sa imong kamot. Kung munya maglagod ka, pinanggagot man nini. Magamping ko pirmi dito niya magali kuni-huli. Ayaw lang mo kabalaka kung muhabol lang kami nga saksita ng bituon gigong ako ikaw. Tingali kahila ka nagbasa nining suwat, apan palihog ko buwat sa lito. Dini ang atong goodbye, promise mo balik ko day. Tuig mangulapay, di kakalimtan. Handumon ko ang tanan sa akong kadatikang. Ug bisan asaman ko aning mo abot. Promise mo balik ko diha sa imong kamot. Sa kanunay kong awiton
paborito mong tukar. Balik-balikon ko kini kung asa man ko nga lugar. Sa sulod ning kabukiran o tunganin ning lawod, bahalagdag ko ang balod, kantahon ko. Unta mabati mo, dini ang atong goodbye. Promise mo balik ko day, tuwig mangulapay, di ka kalimtan. Handumon ko ang tanan sa akong karatikap, ug bisan asa man ko aning moabot. Dini ang atong goodbye, promise mo balik ko day, tuwig mangulapay, di ka kalimtan. Handumon ko ang tanan sa akong karatikap, ug bisan asa man ko aning moabot. Promise mo balik ko diha sa imong kamot, ug bisan asa man ko aning padulong. Mubalik ko dayon magminyo tapon, binibalik ko pagkas na natika. Mubalik ko. Mahala nas pa ito nun ay. Mao gyud. Sus, sa panahon sa martial law sa una, makapalit na guro tag hapit 50 ka kilo nga bugas anang 50 pesos. Ante, angkol, kabalo ba mo nga didto sa panahon sa martial law nagsugod ang pagtaas sa presyo sa mga palitunon? Sure oy, binuang. Kita man gani pinakadato sa tibok Asya ato sa una. So, sa sehudana naman gud tukol, sa wala pa gideklara ang martial law, naglisod na pud tadaan, ni gamay ang balor sa piso ug nitaas ang dato sa unemployment. Nabaon pa jud tas utang sa World Bank suka nagsugod ang giyera sa Middle East, nya nitaas ang presyo sa gas ug niubos ang atong kita. Mao ba dong? Nakabot pa man gud mi sa panahon sa martial law. Hapsayer man to sa una. Ang misinformation mahimo makapagrabi sa mga hagit sa ekonomiya ug sosyal nga kagubot. Isip mga katawan sa atong nasod, kinahanglan nato nga kritikal nga susiwon ang mga tinubdan sa balita, i-verify ang mga pangagkon ug i-share ang husto nga impormasyon aron mapalig-on ang atong mga komunidad. Ang atong awhag, never again, never forget. Paminaw sa atong paghisgot bahin sa balaod militar diri sa Batbat, usa ka espesyal nga programa nga mag-abli sa pultahan sa kagahapon. Kabatan-unan, hinumdumi ang kasaysayan ug kamatuoran sa balaod militar. Nay, ngayong 6 months na ako. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Kauban mo. Hindi pa lang kubuang tingali og nakabanana ko. Hindi pa lang kubuang adun ako'y siguradong trabaho. Hindi pa lang kubuang nahan ay na ang insurance ko. Hindi pa lang kubuang, hindi pa lang kubuang. Apan baya pagka
You're listening to DYUP Sugbo, Kauban Nimo. Ang imong kauban, di ka biyaan. DYUP Sugbo, Kauban Nimo. From highs to lows. From laughter to tears. Kauban nimo ang DYUP Sugbo. Trying to get your fill of the lively campus life? From the performing to sports organizations, we got you covered. Join us as we dive right into the heart of student life. Only here at Reorganize. What is up, scholars ng bayan? Welcome back to Reorganize, your go-to program about everything related to UP Cebu's organizations and student groups. Reorganize is back with another episode, rather the last episode of the semester, where we give you not only an exclusive interview, but also exciting games with our student leaders. This is DJ Mins, your companion for today, as we navigate org life and volunteerism here in UP Cebu. Only here at Reorganize. Stay connected, stay engaged, stay reorganized. UP men's basketball team clinches first to win in Sasapi 2023. And welcomes Human Kate Unocor stands as sole nominee for An unidentified man retrieved near Second Mandawi Makaran Bridge. Egyptian blue found in Ukrainian sculptures at the You're listening to Sayayo UP Cebu here at DYUP Sugbo, Kauban. Exploring the heart of UP Cebu beyond its commitment to bring relevant and timely news. Covering significant events, addressing the interests of the UP Cebu community. Extending beyond campus, engaging wider communities. This is Sayayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. broadcasting live from Monday to Friday at 10 a.m. Sayayo UP Cebu. You're listening to DYUP Sugbo, Kauban Nimo. Ang imong kauban, di ka biyaan. DYUP Sugbo, Kauban Nimo. From highs to lows, from laughter to tears, kauban nimo ang DYUP Sugbo. To interview the station manager herself. So we have here together with us in the radio booth is the one and only Gwyneth Antinga, the station manager of DYUP Sugbo. Wow! So before we start, kindly introduce yourself sa mga wala pa nakailan mo, Miss Station Manager. Hello sa atong tanan nga mga listeners. I'm Gwyn, third year student, and ako pod ang station manager sa DYUP for this year, and then member na pod ko sa DYUP since sa iyang revival pag 2022. Wow, revival. So we have here our station manager, no? So kanang grabe na gyud kaayo ang semester ka fruitful. So nice jud kay nga we're capping off Reorg with her as our guest today. So before we start with our questions, man, how are you? I'm on air. Yes, you're finally on air, no? So this episode will be short and sweet since we'll be capping off naman Reorg. So kumusta man ang DYUP Sugbo so far, Miss Station Manager? So far kay kanang nice kaayo ang like kakugi sa mga people kay like kanang kuan man ko sa like different programs, sa mga different initiatives or mga coverage kay kanang makita jud nimo nga kugihan kay ang mga people like naka-uyon ra pud sila silang work nga gidu, and then ilang magipang buhat kay kanang mga ngindot po dili pud siya like kanang gi-effortan jud nila ba, so like makita ko ngayon ana ang members kay makapadasig pud siya sa ako Wow. Dasig. Dili siya dalim, no? Kay everyday via ang on-air, ang broadcast. So, unsa man na, what does that look like for the station manager to be managing everyday? Kanang na kuanan ko ani no, na call out ko ani nga kay
na ako na one time si Gab nagtanaw siya sa live stream niya murag nahibong siya nga daghan kay comments kay dili ba na always daghang comments sa kanang Facebook nga live stream nya pagtan-aw man day ko niya kay puro sila day ako kay if wala ko'y klase maminaw ko sa stream nya para na engagements kay ako jud na magsig comment dira bisag ka nang about sa music kay mag-comment pa ko dili lang about sa kada program kay malingaw man sa kumaminaw good. Very interactive kayo ato ang station manager sa mga ganap sa DYUP. So, kana Miss Station Manager, kamusta man ang like managing DYUP? Like, what does it look like for you? Kanang, you delegate ba? Or karon nga semester, kung unsa man, what does it look like for the station manager to be managing? Kuan, like pag start jud, since naman tay other officers pod, kay na jud sila ilahang own tasks nga sila ilaha jud na. Nya like igo na lang ko mo mga yung updates or if mag-need og help kay mo tabang pod ana nya kuan siya daghan kayo siya like daghan kay GC daghan kayo pag-update musta na ang kani unsay update sa ingon ani kay para mas like hassle siya pero at the same time siya ang makapa-easy sa job kay naara man ko kay people nga maas pero kana lang pod lagi kay everyday siya so wala siya pahuway and then dili pod beta maka-post sa kanang ACADS kay naabjud ba na siya always sa ting exam, ting prod or kanang ting presentation so mawala pod ang mga people pero dili man pod ingon nga magpabaya sila silang work like magpahibaw lang pod sila nga mo nilang disposition ana so kanang mura ra jud ako mo help sa ilahan then others mo help pod ana lang. So I was gonna ask you about that sad kay since we're talking about you pa man sa karon kanang unsa man na ang kanang pag manage nimo sa between your ACADS and being the station manager so at kay dili lisod na being a UP student in itself plus manager pag yun ka sa the only radio station sa campus. Kuan siya actually if sa puton ako sa ACADS, like ikapoy na ko niya, naglisod na kong sabot sa theory or sa kanang concepts, mubalhin kog org work. Kay mas sayon man gud mahuman ang org work kaysa sa ACADS kay ang ACADS need kay nimo research, magkanang basta like mas taas siya nga process. So, himuon akong study break ang org. Nya if kapuya na gani ko sa org, kay ara na ko magunahon na ako matug bako, mag-stress eating bako or mobalik bako ACADS. Kay para lang dili siya like di na ko mabiyaan ako ang ACADS, ipon ako mabiyaan ang org. Wow, diba? So break time gyapon, naning gyapon kaayo si Miss Gwen. So kani mag-story ta about sa DYUP as an alternative media kay di ba daghan na jud kaayo og journalistic media sa UP karon. So what does it look like DYUP as an alternative media? Kay if ato apong i-differentiate lang pud nato ang mainstream media ug ang alternative media kay sa mainstream dili man gud mga issues nga like example sa mga gagmay nato nga communities kay dili kayo na siya matagaan og pansin sa mainstream so mo na dili na mosulod si alternative media which is si DYUP pod nga like if kabantay mo ang mga news sa SAIO sa KSM kay naadyoy news nga for like about sa community kay kanang atuan na pod ni siyang murag like help nga kanang mapalanog na to ang ilahang stories kay dili man like what I said dili jud na siya matagaan og pansin sa mainstream kay lahi pud biya na ang focus sa mainstream and kanang at the end of the day ang mainstream business jud biya gihapon na sila wala lang na sila nag-focus jud sa kanang ilahang journalism aspect. So it's nice nung DYUP sad kay alternative sad siya aside inside within the campus also kay as I mentioned earlier, daghan naman sa mga papers, ubay-ubay na gyud nagawas na gyud ang mga papers. Nag-revive po sila sa pluma. Oh, daghan ubay-ubay na gyud ang gi-revive sa UP in itself sa UP Cebu. So speaking of revival, so since gag-revive man, daghan pa mga novel nga mga nabuhat as an org. So let's talk about the achievements man sa DYUP this semester lang sa. So ubay-ubay no mga pilar pa ta ka months pero ubay sa dong nabuhat ang DYUP. So can you talk more about that? Ang pinaka-achievement jud nga akong ma-think kay ang ato ang mga coverage kay compared to last sem ang pinakadako na nato nga coverage is ang eskolaro.
Nya ang eskolaro kay compared to last year, ang eskolaro kay second sem na pud biya na siya nga kanang murag event. Nya karon kay ato ang first jud nga kanang coverage kay ang graduation sa July 2024. Nya kauman nagsugod dayon with the week of welcome and then 1081 exhibit and then karon ang pinaka recent is ang sa cookout. Nya hasul jud biya mag coverage, need jud nimo siya og karag daghang effort di nimo kay like ang coverage man gud nato sa DYUP kay video dili ko kanang para sa uban nga pictures lang kay masayon ra bi ang pictures kay pwede ka mag-take og pictures and then pilian with video kay need jud nimo mangita og ngindot nga angle, ngindot nga shot nya if wala pa pud tay equipment so like kanang nagkuan lang ta og phones o kanang mga mic nya need na to mangita pa pud og nice nga lighting kanang maingon ana. So with all the kanang issues na to with equipment kay na push through gani ang kanang mga coverage so maka-proud pud kaayo siya and to think nga daghan kayog people nga ganahan mag-cover like makulbaan lang sila ba kay first time nila mag-cover wala pa experience mayon ana pero makuan jud gani nga ganahan jud sila. Yeah, speaking of the coverages no kay ubay sad gud ang mga trending sa social media pages kay aside sa giingon nga video lang siya magdaghan pa kay aspect sa video magtanaw pa ka unsa may trending karon nga maka-relate ta nga ma-insert ang coverages di ba so it's nice good nga if magtanaw mo sa TikTok we're very present sa TikTok sa Facebook sa Instagram and everything else so that's really an achievement kato sa TikTok kay pinaka daghag views, pinaka likes kay kato yung interview nimo with Jethro. Like until now makadawat ya po kog notifications kanay mo comment ato nga. Like mo jud pinakadaghan. Pinaghan sa tog hate comments where hate comments are engagements bigay po. So yeah, speaking of that, nakita sa ako si Ka Jethro a while ago. Nakita mi sa mall kung uy, na-trending beta. So mo nasad na siya na network sad to. Ako sad daghan sa kay ko nga mga distant relatives na ko uy nakitaan ka sa TikTok. Uy, naunsa naman ni. So mo gid no kanang ang DYUP kay way gid siya to connect to the masses outside also UP Cebu. So dito na ako na witness nga layo sa gid ma-reach. Naabot na gud sa akong makaparentihan sa bisag asa, di ba? So layo gid ma-reach ang DYUP na. So karon we're talking about the achievements man. So the achievements doesn't come without struggles man sad gid no. So unsa may mga main lang nga struggles nga you had to mitigate dayon sa imong term karon nga semester? Ang kuan jud is ang equipment. Like number 1 jud na siya very big problem kay usahay like inig-open sa software kay wala na di ay ang files or maputol kalit ang stream kay nawala ang wifi kay nag-uwan kay ang connection kay sa UP wifi gyapon like wala tay ato ang own nga kanang kuan sa wifi nya natoy time nga naay magsigig static sa mixer so nag-change og mixer nya nagka-problem pa with the kanang headphones kay unsa man ni dili na ba mo work ang headphones dili ba ni baratuhon dali agud niya maguba nya ang mga mic kay atong mga old nga equipment taon pod nya ang sa kuan pod kana laging ambisyosa kay ta sa coverage ba nga wala day tay camera wala day tay mic manghuwan pa sa mga classmate para makakuan nya ang scheduling pod sa people kay like kanang nice unta mag-meeting or mag-orientation before coverages pero dili mag-abot ang mga schedules ana so like ang kuan na lang jud kay if sometimes kung kinsay naa sa booth sila nalay sultian and then i-share na lang sa inyong mga friends kataga DYUP pod or i-sulti sa kanang like mag-message baron sa GC unya sa kadaghan sa GC kay sure jud ko guilty ta aning tanan nga ipang-mute ang mga GC kay sa mo to nagdaghan na kayog messages ba nya tag-as kay messages hala ka kapoy bahala Gana as ABS org no kay i-mute na lang gyud kay luoy kay maglingkod na cellphone sige nagtingog og notifications. Daghan kay notifications. Sir, even though nga daghan kayo og struggles ang DYUP karon nga semester kay naka-produce gyapon og very quality nga work. So shout out po datot atong head tech no nga naa diri sa akong right. Wow. Nga Mercy, murag kuan gyud ka na very active sad gyud sa pag-fix sa mga tech Ihabi ang adlaw ron kay Wednesday. Wow. On Wednesdays, we were pink.
So yeah, so ubay-ubay na sa dato na suyaan sa DYUP. So speaking of its revival sad karon nga semester, unsa may mga new programs nga atong nahatag sa DYUP sa mga masses karon nga sem? First kay dili ni siya ingon new jud kay naa naman ni siya like giplan na ni siya last year pero wala lang jud siya nahitabo which is ang DJ program. Karon kay naa natay 3 or 4 yata ka DJs nga kanang kuan siya anonymous so di sila mo use silang name wala dili on cam nya for 15 minutes kay mag-talk about ra silang songs mag-play ra og songs and then magkatala sila commentary if unsa lang masay like kanang ang kanipod siya nga mga songs di ay kay mga Bisaya from Bisaya artists and then pag October since ang October kay National Peasants Month kay nag-start po dito ang ato radio drama a collaboration with Upstage so Kasika Storya and then ato nga month ang ilahang highlight nga story is about sa farmers kay lagi National Peasants Month unya kuan lang to siya ang radio drama kay every week lang siya every Friday so murag in 1 month kay naay 4 episodes and then 1 story na jud na siya. Wow. So dili ra gyud ay news ra ang i-cover sa DYUP no kay. We also need a bit of fun in life sad nga na mga light-hearted sad nga kanang mga program. So mo gid ako mabantayan sa DYUP nga sa buntag heavy jud kaayo ang mga news, ang mga what's happening in the world and then sa hapon ang mga light-hearted na mga Dear Oble, mga nakaka-local nga mga programs. So that's nice that we have new programs side. So speaking of new programs, for my last question for you, Miss Station Manager. Okay, what's in it for us for the second semester? What can we look forward to? Ang pinaka-goal lang jud for the next semester kay before mag-introduce og new programs kay for sure daghan kay members nga ganahan og new programs bisan guro ka ng short type of programs lang mga 10 or 15 minutes kay kanang ang pinaka-goal sa jud is ma-consistent ang broadcast like maka-start on time and on time na dugay pa jud ko naabot kanang like namagoy sometimes mga technical issues unya dili pa gani everyone like matimingan pa nga na siya diri sa booth pero di siya kay bawo unsaon pag fix ang issue so manawag pa so sa kana like hopefully all members kay makaibaw na mag-tech para if naay problems with tech kay anyone ra ang maka-help dili na ta need manawag sa atong mga tech heads or sa ato advisor nga sir dili mo play sir nawala kanu mayon ana and then after ana if okay na jud ta hopefully for the first 2 months next mo introduce na ta og bag-o nga program kay short ra bi ang ato ang broadcast time 10:30 to 2 so mas nice na ta mapun-an pa siya another hour. Yes, so kana yun no consistency sa siguro kanang station manager kay kana daghan sad gyud og what's going on inside like the broadcast. So what about outside? Do you have something to look forward to? Mga partnerships, mga collaborations? Nag-struggle pa right now maka-find og sponsorships pero naa naman before naka-partner na one time and another thing pod guro nga gusto na mo mabuhat outside sa school is kanang mag-cover og let's say mga mobilizations kanang anak kay kanang appeal pod ba ang ato ang council ang atong UP students nga mag-organize and participate ana plus kanang appeal na pod na siya sa ato ang role as pagka-alternative media nga ma-cover na nato mayon ana nga events pero lagi maglisod pod ana with scheduling with equipment so tan-awon lang if na equipment bago maabot. Alright, thank you very much for that, Miss Station Manager. So, kanang nanata sa time sa broadcast nga look forward good sa atong mga guests o sa atong mga listeners. So, we'll be playing a short game nga this or that for you. Yeah, kanang you have to defend your answer. Defend pa jud. So, are you ready na for this short game? Sige, ready. Alright, so your first question is, this or that, producing or hosting? I feel like, musay na ako producing. Producing na lang. Kay producing na lang. Yes. Kay murag mas satisfying siya. I mean, dili mo pud easy mag-host, pero like mas satisfying siya for me nga
kanang makahanay og program og episode details, mga guests, mga yun anak kay dili pud siya kay without that nga meticulous jud siya nga kanang work. Dili man gud ma porma ang program. Wow. Next. Live or pre-recorded? Live. Kay radio ba? So mas better jud if live siya. Pero gets man ang others nga need mag pre-recorded kay lagi ka ng problem sa pag-schedule. Yeah. Alangan na magmoingon ta, sir, ibalhin na imong klase ug ani orasa. Bitaw. So, we're trying our best naman to have everything live. Yes. Diba? To practice it also if mga people nga gusto mo who pursue radio as their career or communications as their career. So, very nice. Good job. Internship every day. Balik usa ka sem. Balik usa ka sem. Alright. So, for your next question, this or that. English script or Bisaya script? Kuan, Bisaya script. Kay, naka-try man ko both nga mag-write og English og Bisaya. Kanang, may buong na lang ko usahay kanang makig-storya niya. Lawom na di kay kog Bisaya. Kay tungod na anad ko sa Bisaya nga writing ba. Kay kuan man sad good siya, mas daghag maka-understand if Bisaya siya. Samot na if i-post online or kaning ani i-broadcast, mas masabtan sa daghan nga people ang Bisaya kaysa sa English. Lagi kay DYUP is for the masses man sa jud. So we try to relate to the masses and usa na kaway ana ang pag-use og Bisaya nga script. Next and last, this or that. This or that, video coverage or articles? Video. Wow. Kay matud pa sa to ang programming head, ang video daw, ara daw known ang DYUP. Dili daw sa mga article. for media, alternative media, diba? So we can utilize both naman. So articles below the videos and karon kay gido na siya actually kay if nakabantay mo ang lawod nga content for siya video except for one katong sa community speakers nga full jud siya nga Bisaya article. Alright, so I think that's it for our little game. And thank you so much for being a good sport with our little game, Miss Station Manager. Sorry, I like calling you that. So before we end our episode today, do you want to plug something, your socials maybe, or give a couple of shout-outs, especially for nga mag-end na ta this semester? Kuan shout out sa mga people sa mga members sa DYUP nga very naning gihapon karon nga maghapit na December so kad August pa ni sila with all the preparations and then all na pod nga sa during na jud sa ato ang broadcast may ta guys next magkita-kita gihapon ta ninyo. Wow, yes, hopefully staying strong gapon next sem and the future years to come and hopefully ma-revive good to its fullest ang DYUP. So thank you very much Miss Gwen for gracing DYUP with your presence and being the station manager this year. So this has been DJ Mins and we hope our Iskos and Iskas listening to us at the canteen, AS Hall and on our live stream enjoy this feature with DYUP Sugbo as much as I enjoy talking with our station manager. So if you want your organization to be featured next for next SEM, don't hesitate to slide into our DMs. So don't forget to follow our social media accounts. That's DYUP Sugbo on Facebook and DYUP Sugbo _UPC on Instagram, X, and TikTok. You've been listening to Reorganize, your go-to program about everything related to UP Cebu's organizations and student groups. Tune in only here at DYUP Sugbo every Wednesday from 10:50 to 11:50 in the morning. Stay connected, stay engaged, stay reorganized. This was Reorganize, your ultimate goal to all things student organizations. No matter what your interests are, there's an org waiting for you to join. Stay connected, stay engaged, stay reorganized. Ikaw ang bahandi
Sangit-ngit kong baybayo, ikaw lang. Akong igugmao, ikaw lang. Ako matinod-ano. Ikaw akong hangin, ikaw akong ulan, ikaw akong langit, ang akong kalibutan, ikaw lang. Akong igugmao, ikaw lang. Ako matinod-ano. Ikaw akong gahapon, ikaw akong karon, ikaw akong kanunay, pulong ko tinod-anay, kasing-kasing paminawa, dinuyugan ning gitara, wa ka nang inusara, kanimo na higugma. Ikaw Ikaw ang katamis, kalipay nga way sama. Ikaw ba nasayod sa likod ning pahiyom? Ikaw lang. Akong igugmao, ikaw lang. Ako matinod-ano. Ikaw akong gahapon, ikaw akong karon, ikaw akong kanunay, pulong ko tinud-anay, kasing-kasing paminawa, dinuyugan ning gitara, wa ka nang inusara, kanimo na higugma, tagbuhala na gibati sa akong kinabuhi. Ikaw lang ang bulawan, gitipigan sa akong duhan, mahanaw man ang adlaw, magsubo man ang buwan, dili ka gyud naligdan, ug di gyud pasipadan. Ikaw Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. You're listening to DYUP Sugbo, Kauban Nimo. Ang imong kauban, di kabiyaan. DYUP Sugbo, Kauban Nimo. From highs to lows. From laughter to tears. Kauban Nimo ang DYUP Sugbo.
Hello, hello, blesties! Maayong to time check, it's 12:18 p.m. Tingpaniud to na gyud ug ayaw mo kalimot og kaon. Yes, hello mga ka-scholar ng bayan. It's a happy Tuesday and I hope nagsugod na mo og kaon dira. Kaya ang episode nato for today is Scholar. Wag ginagdahom nga sa ako kapaingon nga nang imaman daw kong sugton nga wa man ko'y gahom sa kadaghang nga plate taas-taas ubay-ubay o kung nananabot nga nung sa ako kani-reply o dako yung katingala nga nung kita manduha kay matun lagi nila ni daw ko ka-istorya wag yun daw ko'y laban ingon ninyo silingan nagpanpin sa karon imong kauban ka-cute lang hinay-hinay o tikang paduol ko nimo pa-shy-shy gamay pero nagdaliri ay paduol ko nimo kining atong gugma murag sa salida wala ko damhang nang matinuod pa looking na lang sila. You're listening to Dear Oble, your self-proclaimed fan favorite show of DYUP Sugbo. Take a peek into juicy confessions through anonymous senders while Oble listens. Dear Oble, your avenue to be heard, one confession at a time. Sulat mo, basa ko. Dear Oble, Alin nang makiduyog, andam namin maminaw. 'cause we'll always be here right with you. You're still listening to DYUP Sugbo, kauban nimo. This is Dear Oble, your avenue to be heard. One confession at a time. Sulat mo, Basa ko. Hello, 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 blesties! Time check, it's 12:11 p.m. Tingpaniud to na gyud ug ayaw mo kalimot og kaon. Yes, hello mga ka-scholar ng bayan. It's a happy Tuesday and I hope nagsugod na mo og kaon dira no kay ang ato ang episode for today is Love is on Air. Kimi lang. Actually, kanang Love is on Air magud mig hapon and nag-host ko ba so murag wala pa ko naka-move on kay I think it can be applied to real. Uy! So, ang atong episode today, DJ Shan, kay Scholar Hour. So, we embark on a soul-searching journey through the late-night thoughts of an scholar ng bayan kung unsa man ilang realization diri sa UP, kung galisod ba sila or basic ra nila ang UP. But before that, DJ Shan, kay magpaila-ila sa ta. Ako di ay si DJ Sheena, yung kadorang Marites, na pirmi ninyo kuyog sa chismis. Ug ako di ay si DJ Shanley ug together with DJ Sheena, storyaan nato ang mga kakatawaan, kakilig, maka-in-love, and maka-inspire ng mga storya sa atong kinabuhing nahigugma, nasawi, ug nag-usbong sa kadaiyang natad sa kinabuhi. Ayaw pagluom o pag-inusara sa imong storya kay we're all in this together. So, unsa pag gihuwat ninyo story na inyong love, academic, orgs, or life in general, na for sure makahatag og inspirasyon o pagmatnon sa mga kauban natong ka-scholar ng bayan o sa katawhan.
Ayaw na pagduwa-duhog ipalad ang imong storya diri sa atong programa. Because here in Dear Oble, Oble listens. Okay, DJ Shan, is it Happy Tuesday or Stress Tuesday? Stress Tuesday, Hell Tuesday, tanang bad. Hell Week. Hell Week, Hell Month. Yes. Literal, November, I hate you. Hindi nyo no And kaya. sa to ang ipang storya ron no nga murag hate kay nato karon nga week or hate kay nato ang November kay more related sa to ang confession for today, Yes. DJ Shan. Yeah, I think very excited atong mga oblastino nga maka-hear sa tong confession today. So, di na nato padugay-dugayon pa. Confession, take it away. Dear Oble, the sem is nearing its end na, pero grabe kataghan sa ating manun ng mga exams ug papers. Kapatong-patong naman tanan ng mga deadline na hunaon. Pero ako manuna-una og madeds ani uy. Char. Tungod sa kataghan sa buhaton murag na overwhelm na pud ta tas mawad-an kog motivation to do things. Grabe na Jude, pero when will this sem end, Lord? Pwede mag-fast forward na lang ta sa Pasko, uy. Dili na Jude maka-happy. November is truly the hell month, bruh. #free us. Love, Cooper. Oh, grabe, Jud. Murag madeds na, Jud. Murag ma-feel na jud na ako, murag in the brink of kuan na jud ni si Kanang Cooper. intense kayo nga kanang confession ba? Nga, kaya pa ba, DJ Shan? Murag di na niya kaya. Same, ikaw? actually. Ako di sad na kaya. Di, I agree. Niingon jud siya nga, hell month jud. Yes. November. Di ba, lutang na. Earlier of the stays na kay niingon jud si DJ Shan nga, gikapoy naman ko, uy. Gikapoy na jud ko. We can relate ni Yes. Cooper sa tong bra. And to other oblesties there nga naminaw karon sa live. So, before ta mag-talk more about it, kay murag mataas-taas jud ni siya nga discussion, DJ Sheena. Kay, really, Kapoy man. yeah, so, let's have a short break first. We keep going in circles. We keep trying. We ask the same questions over and over again. You don't tell me what you need. I don't understand what you want from me anymore. Unsa man jud, babe? Asa man ta mangaon? Mauna, dapat naminaw jud ta sa nakaka-local before ta mihawa. This is a friendly reminder from Nakaka-Local. Naa namo tanan. Kalihok, kasadya, kadasig sa kinatibuk-an sa Cebu. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Hello and welcome back to Dear Oble. This is where you share and Oble listens. Medyo dugay kayo nawala. Murag ka na 1 hour jud nawala ba? Okay, so balik ta sa ato ang confession, DJ Shan. Murag, bitaw. Murag wala ko yung mga ingon kay na. Ingon na jud tanan ni Really? Cooper. Murag ma-relate jud tanan no nga murag makaingon jud ta sa tong self nga kaya pa ba ni pwede i-fast forward pa dong Pasko. Mga una tag matsuban lang. Actually, DJ Shan, murag every month kay murag makadawat jud ta ginaani nga type of Actually, confession. real. So dili ra jud siya ma-apply sa November. Yeah. But ma-apply siya every month jud diri sa UP. But ang November kay murag different breed siya of hell month lagi. Feel na ko kay ato man kong mind kay padulong na Pasko ba niya ganahan Kana ta excited nga. na kay ka. Oo, kana excited na kay ka tapos tigaan pa jud kag finals. Oh, finals. Until when ang finals? Next week? I'm not sure pero mo na kuan man good kay if ting finals na November 14. Ay, December 14, sorry. mo Ang na jud ko dahil. end. Oh, mo-end. December 14, according to our tech. Okay. Basing mali ha, makuanta diri ha, misinformation. Ang tech sad eh. So okay, unsa to kung gayon na wala na mo ganina di. Kuan, kana if padung man good finals, ana sad mo gara ang mga instructor mo hatag og mga
papers, mga projects, performance ta. So mag-abot tanan, 'di ba? Like nakakuan ka na nga. Na-feel na dyan ako. Klaro man. Okay, yung Wala tanaw si dyan DJ energy. Shannon Murag. Dili niya makuha na kong energy karon. Dili Like, ko makamatch sa energy ni DJ Sheena because I'm tired. ikaw ka din, nag-exam pa mi yesterday. Ikaw, wala ka exam yesterday. Uy, bitaw nila ako group day. I'm so sorry. Wala ko nagtuon, wala ko nagbuhat sa kanang essay na ko for SAS. Karon ako nakaibawaan kay deadline di ay 4:30 PM. Nya abinog 11:59. So mag-cram ko after this. Okay, bad influence guys. Sorry DJ. guys. Di na ko pabalikon sa Dear Oble sa itong producers kay bad influence daw ko. Yes. Ano ni Sorry. agree ka lain? Over daw. Oh, sorry. Okay, going back. Ano man good si atong Oblastino nga moto kanang daghan na kay atimanon nga exams and mga papers gipatong-patong naman tanan ang mga deadline. So dagan dili ra final sa imong una-unaon but ang imong mga Other things. Yeah, nga i-need i-pass niya. Samutan pa jud if na kay mga orgs. Na. Diba? Like dagan, I mean, dili man siya like feelings lagi to. pero kanang especially if nag-join kag orgs, yan na jud ba di mo yan na mo stop ang mga task. Yeah. Pero luckily if inyuhang org kay kanang considerate kaayo kanang moingon nga if ever busy mo, tell mo daan, di ba? Like Pero magdumot man. Pero na ko'y question nga ni Sudar sa kuoto kalit. Do you think na kaning hinaing ni Oblasti nga kanang magpatong-patong na ang tasks ba? Oh, ano mga tasks sa kaning mga na giagian na to right now. Do you think nga kanang kuan tungod ni siya sa wala tay proper time management or sadyang daghan lang jud kaayo ang need apason? Actually, feel na ako kay daghan lang jud tag need apason no nya. Mo insert man jud na nga wala tay proper time management kay ang ato ang manggong mindset kay if ever layo pa at kanang dili pa sa nato buhaton. For example karon nga nata exam Monday misitig gud kapoy pero wala pa nato nasugdan. Bitaw. Og tuon. Sorry DJ Shin. Diba? Magbuhat na ko sa kong SAS. So kita nga bisag naato sa School of Management kay di gyapon Wala tay time management. Ngani dili ka ba na mo kanang time management. Yes, naman sa nasa SAS kanang DJ Shan nga kanang Sorry, yes, di ko maminaw. I love you, sir. Naana sa SAS nga kanaambi nato nga dali ra nato mahuman pero dili di ay. So I forgot the term. Yeah, it's planning fallacy. So, define daw be word for word sa libro. Basta kanang planning fallacy nga kanang abi nato nga mahuman nato pero dili di ay. Oh. Sige tag-estimate sa time pero nagkaabot ana kay makaingon ka pwede i-extend na lang ni tapos diba 1 year na nag-give niya pag 1 year abot na sa mo exam actually niligawas na tapos among ikuan if unsa na nga 1 year? Oh, like I mean situation lang like abi ko like at the tapos beginning of 1 year na gihatag tapos pag abot sa deadline kay nagpa-extend pa jud siya. Kaya yun ambi na niya maayo. nga mahuman ra niya. So that's planning fallacy. If natay mga as teachers ka na mina, I'm so sorry if mali akong gingon. Nakoy nakatunan today. Unsa man DJ? Katong planning fallacy. So wala jud ka na mina sa inyong hangsa. Wala mi ana oy, maminaw man ko joker man. I listen with all my heart and with my whole being. Wala ko kadungog anang planning fallacy. Actually. So amo ara na ma. In your heart. Nya ako sa dili mo kalimtan kay tun si social loafing. Kabalo ka sa ng social Feel ako loafing. familiar but define daw. Social loafing mga pabigat sa grupo. Yeah, I remember na. Social loafing. Yes. Ang dili na ako makalimtan but dili ka siya applicable to the Napunta tayo confession. no? Pero ganahan kay ko ani kanang na-mention to sa book nga when it comes to exams daw kay usually atong ipaubos ang atong ipaubos ang atong abilities gani. So for example, na imo ask nimo nga uy nagtuon ka, ang imong iingon kay wala man bisag actually nagtuon jud ka. So what do you call that? Kay para I forgot. Dili experiment ni siya Okay, guys. Experiment siya and then apparently ang na-find sa researchers kay we do that daw para dili to save face gani kay it's better to fail nga niingon ka na mo fail jud ka instead of failing instead of failing na nagtuon man ko nga naman kanang inikaman bitaw sa exam niya moingon nga unsa man sayon ra or di Moingon like, kag feeling mo lisod. makapasar ka mo kung
Ay, ambot lang murag feel na ko dili Oh, kay okay. dili ka ganahan nga moingon ka nga Makapasar sayon ka, ra pero pero dili di dili di ay. ay, oh. Okay. And nasa to'y usa nga murag experiment sa Sasno nga I think research Sas ani na siya jud nga ta. if imo layo na jud kay ni DJ Shan Ay, but pero sige lang. applicable, I feel like. Yes. Di ba? If imo daw ikuan ang pencil sa imong face, like imong kanang ibutang sa imong teeth, kay mo smile man na, di ba? Ay, mo man na ang mo na ang practice. yes kanang murag malipay na hinuon ka sa like throughout the day nimo kay murag imong facial Gi-practice nimo ang kanang smile. masikag smile niya hantud murag nadala sa imong kanang face muscles niya mo sa imong Di ba ina naman na ang kuan? storya Ang beauty pageants ba? Di na. Kay nung hindi ko makalimot ani kanang PBB clip siya before. Anya ang gitudlo nila kay kanang katoy mo gingon na mo smile ka niya ibutang ang pencil para maano di mo hangkon. pero ang kani kay iha jung makuan sa iyang like like mentally nga murag Naanad na happy jud na siya. siya tungod ato Maginaana ta. Now, Okay, so going back sa to ang oblasti DJ Shan kay lisod jud mo manage especially na if wala kay discipline sa imong self no kay we really need to have discipline jud sa to ang self kay na ako sa ka blockmate ba nga grabe jud siya like before sa mga exams ay nakatuon na jud siya Ay, tanan like nakaila ko. 1 week before like kana na si Koan? yes sige, si sige. guy Sige, like grabe jud kay siya nga ingon mi nakatuon man na siya ta sa tanang kuan Grabehan, no? DJ Shan man na Can't siya relate. og like 1 week before jud mahuman na niya tuon so amazing kayo niya Siya na ang type na mag-study during some break. yes tapos every day murag magtuon jud na siya dira sa DH so ang iyaha man good ang iyang reason daw ana kay mas malipay siya mas ma-motivate siya if makita siya sa iyang scores nga dagko like mo jud na iyang gisilbi nga motivation sa iyang studies and dili siya ganahan nga makita siya nga low kay siya scores that's why yan ang gibuhat niya ano jud siya discipline sa iyang self na Pero may okay siya- yes like kanito ni time for study time for laag murag inana nindot kayo Disiplinado nga jud no. naa ka sa imong self inana nung like disiplinado kay ka and I hope ma-apply din ako sa akong self kay gitry na ako many times and wala jud siya na-apply Ako wala DJ dili siya. jud na kaya I think. Okay. Ay dili kay murag Nasa ganing nasa routine. sas nga musikag ingon nga dili Balik nimo na sad ta sa sas. nga dili nimo kaya kay you thought nga like dili na jud na siya ma-change. Ay really unsay Yeah. term man. Kung ana siya is that kind of entity theorist? Uy, Yeah. nagamit jud din yung nakatunan sa I'm sas. so proud. Dapat pasar mo ha. Okay, so murag maura na ang sasas na part. Mana ang sas part. Murag layo na sa gitang naaptan. But balik to ni Oblasti. Niingon man siya here good nga na overwhelm murag na overwhelm na jud siya kay niya nawad-an na siya motivation kay murag daghan na jud oh kay murag daghan na kay siya buhaton ba so unsa may mga tips na imong mag-give like time management or like organizing Kapo ka, easy ra kay nato moingon og time management pero lisod lisod siya siya buhaton i-apply. yeah. Bisag kita makaingon ta nga ay i-manage lang imong time properly pero ma-apply ba jud na? Okay, namo guys sometimes like unforeseen circumstances yes. na mo subject. Ang funny part lang sa DJ Shan kay magsige tag ingon og kapoy pero buhaton gyapon nato. So it's like kanang rara na to kanang coping mechanism nga sige reklamo pero ato gyapon buhaton. Like Yeah. for example diri overwhelm na kay ta pero buhaton gyapon ni. buhaton gyapon nato. Kay Kay wala kabalo man ta nga ang consequences if dili nato buhaton kay mas grabe. Ako kung iingon unta kay wala tay choice but mas better ang imong giingon. Like naman gud tay kanang freedom to choose. Ang Sas na? Yes. Wala lang jud ta kahibaw nga nanay naatay ka ng freedom to choose kay tungod ang consequences ana kay dili ka uyon. So gahapon kay na-shock man mi sa among sa exam kay lagi nato Lisod. multiple choice nya. Murag ni ana mi nga sige na lang mismo exam na lang mi kay wala man mi choice. Tapos giingnan mi sa among SAS teacher nga naman mo choice dili lang mo ganahan sa consequences sa other choice. Which is ang dili mo take og exam. So Yeah, if dili ka mahagbong. mo take og exam mahagbong ka. So mao nang makaingon ka nga mo take na lang ko bisag kung nakay choice nga mo choose sa mo exam ka or dili. Okay. So oh my god, of the scenario kay nakatunan na relate ra sa imo. Base na sa siya sas karon niya naka-reflect sad siya sa iyang sas scores. Nya if wala pa kay Look forward na niya. Look forward na niya ang sas. pero actually lisod jud kayo mohatag og advice especially if kami kay naglisod sad.
if kami kay maglisod sad og manage sa mo ang time if wala mi discipline, so lisod jud kaayo mo hatag og advice, right, DJ Shan? Yeah. Ikaw na kay makuan nga unsa Oy, man I mo- asked. I will not answer. Pero ikaw makaya napakay like advice ani kay niingon man ta ganina no while padong mi sa radio station. Napakatay ma-advise later no nga actually. murag kita man tanan naka-experience sa ana niya part na dyan na siya sa ato ang Yeah, di na siya student kalikayan. life. I think Yes. ang ma-advise jud nako kay mama na akong buhaton is kanang as early as possible kay i-organize na nimo ang imong calendar. Yes, Calendaring makatabang jud sa ka jud dapat. biya ang calendar. Para makita nimo unsay mas need buhaton karon nya unsa pa like mas Yes. gaan-gaan pa gani. Mao jud na ang murag na maintain na ko ron no from kanang freshie to second year kay ang pagbuhat jud og kanang calendar. Yeah, makatabang jud As actually ang in, calendar. bisag kana lang nga gamay nga step kay maka-help na jud siya kay matrack tanan ang Yeah. imong kuan niya. Nice siya if imo siya i-update jud always kay murag ana nam gud ka mag-check if hala unsay deadline ron. Murag easy na kayo. Naaman sad na sa ang usually ang instructors kay mo give man na sila sa schedule daan di ba yeah. sa course guide, so make use of the course guide niya pagbuhat og calendar. Yes. Yeah, very nice. Oo, nga eh. kuan. Very nice nga advice or tips ni coming from DJ Shan. So murag baorat to yung advice. But actually, balikan sa nato ang giingon ni Cooper here sa taas na murag padung na mahuman ang SAM but bisag kanang malipay unta ka nga padung na mahuman ang SAM daghan man noon kag buhaton, so murag dili pa nimo ma-claim jud na hala ma-free na ko after this kay murag need pa nimo ihuna-huna ang finals, mag-study pa ka sa finals, Kabalo ka DJ Shan, excited naman gud ta sa kuan mo sa jud ang December. look forward. So dapat motivation na. Uy, December na biya next week. Oh my god, no. Yeah. Dali ra kayo ang panahon. Happy New Year. Dali ra jud kayo ang panahon nga murag bago ra man ni November 1 nagkalag-kalag nag-Halloween party diretso naman Bago pa sa tanag kuan second year. Di ba? Yeah, Murag nakahuman one na ang month Sem. Oh my god. Sorry. But yeah, so I hope na isusod na sa mo look forward gani ni Oblasti na ang kanang Christmas og ang New Year. Og ang kanang fact na naka-survive ka. Yes. Bisag daghan kay ka Worth it ra jud na. Mm-mm. Inig kahuman. Worth it ra jud. Pero na. karon dili sa mag-struggle sa ta. Yeah. Dungan sa tag-struggle then at the end of the day. Kaya ara na siya murag makalook back ka and ma-realize nimo na nakaya ra man jud din ako. Naka-realize ba ka DJ Shan nga ang panahon ron kay grabe Pas-pas. jud kadali. Nakoy As in. nabasahan about ana kuan tungod siya sa pandemic. Nga murag ni usab ang ato ang like sa to ang mind. ambot lang body clock, social clock, I don't know, but like ang internal clock na to ba kay ni usab siya kay during the pandemic naara jud ta sa balay. So murag wala tay sense of time. Kay pag pandemic kay makaingon mo nga dugayan na Oh, dugay kayo. But karon kay murag, oy, pwede ko sure ha. Bitaw. Pero nabasahan to na ko one Mo make time. sense siya. Tungod to Nya sa karon nga dagan kay tagibuhat, matur tag eskwelahan, murag makaingon ta nga dali ra Dali sa ra oras. kaayo. Uy, kay atong gi-compare ang kana nga time Pag-pandemic. pag pandemic. Yeah. Wow. Very Thank you, nice thank you. kuan, information. Very informative. Thank you guys. So, Oblasti, may tag ka nang nalipay ra kano sa mga gipang storya diri bisag layo na kaming naabtan, like naabot kami sa SAS part, naabot nami og bisag asa. Yeah, I Naabot hope na namin sa rin kuan. nakuha si Oblasti. Datas jump. But yeah, before ta maminaw sa i-advise ni Oble, kay naa na jud siya. Yes, nana jud si Naa Oble. na si Oble. Dili na siya absent. Kay, let's have our Short break. yes. Ang akong lulo usa ka aktivista sa panahon sa martial law na nagbarug alang sa katungod sa mga trabahante. Ang akong igsoon usa ka leader nga nag-organisa alang sa hustisya. Wala siya maghilom pero gipahilom siya. Paghuman sa rally wala na namo siya nakita usab. Sama sa balaod militar, kalit na lang nahanag kauban sa kaniting at sa kagabihion ang atong kaubang leader estudyante ug ang mga aktivista. Gitawag silang mga kaaway sa gobyerno
tungod sa ilang pagsukol. Libo-libo na ang gipatay. Libo-libo na pod ang mga kalit na hanaw. Lima na kadekada ang ilabay sukan nga gipatuman ang Proclamation 1081 o Balaod Militar. Sulod sa siyam ka tuig sa Balaod Militar, 70,000 ka tao ang napriso, 34,000 ang natorture, ug lapas sa 3,000 ka tao ang gipatay. Ang mga panghitabo kaniadto kay wala mahilayo sa sitwasyon karon. Daghan gihapon ang mga nangawala, gipang priso, giwad-an ug pangtawhanong katungod. Apan ang pakigbisog sa tawhanong katungod wala kini matapos. Ang tingog sa mga estudyante milano subay sa panahon. Salmot uban kanila. Ayaw tuguti na mausab pagbalik ang kasaysayan. Never again, never forget. Never again to martial law! Nasa tiyan mo pa lang ako, alagang-alaga mo na ako. Kung ano ang kinakain mo, yun din ang kinakain ko. Mga nanay, kain kayo ng mabuti ah. Hello and welcome back to Dear Oble. This is where you share and Oble listens. Time check, it's 12:33 p.m. Yeah, I think bago pa naniod to ang uban or Yes. human na og paniod to. Yeah, funny kayo kay ang nasa kong mind makinara sila sa kawayanan ron. Nagkauna sa kantin. Okay, so muna to. Okay, going back sa to ang confession, sa to ang Mag-recap sa Cooper ta kadali. yun na overwhelm sa iyahang mga schoolworks. Gikapoy kay gisagol ang finals ug mga projects, Yes. mga unsa pa na dira nga chichi-burichis. Okay, so DJ Shan, give your advices na. First of all, I would like to say the number one advice that we are giving you is Thank you for the opportunity. I would like to thank my parents. Kanang calendaring, like we mentioned, Yes. ganiha, it helps jud actually oblasti. And ayaw pagtapol-tapol, kay it will bite you back. Di ba? Tapos ikaw? Hoy, mag-calendaring ko. Wala, di lang okay. updated na. Pero ako itong i-update when I get home. Promise jud oblasti nga maka-help jud ang calendaring kay ma-track ta na ning mga activities inana. And what else? And ana ra sad ko consistent. Actually real. Diba? Calendaring jud. Kuan man good, like nice kay sa pamati nga hala daghanan ako gibutang sa akong calendar. Or ganyo organize ka ayo by subject. Yeah, maabot pa jud sa next month nga. Uy, nimingaw na sad ang kuan. Malipay na kay ka. Wala day na Ay, wala na update. Sabi ko kay man na imong mga tasks. Nahunong ba na? Pero kibaw ka sa calendar na ako kay akong permi ko mo adto sa December nga kuan kay walay ganap. Nya mag excited ko. Kay Oh, wala yan may nagkaabot kuan. tayo sa December kay Binland day ta og kuan. Uy, ayo sad. Please. Dili sad kay magbakasyon man sad sila good. Magnatsyabuan man sad sila. And also na-mention sa to ang oblasti nga overwhelmed jud kay siya. Ang amo lang jud gana niingon nimo kaayaw kalimot og tulog. I swear oblasti kanang need jud ka matulog. Yes, you will Murag not mao jud function na, well. yes. Mao jud na ako ang na-realize jud kay pag first ka nang murag LE. Kay adto jud ko walay like wa jud ko tarong tuog from 8 p.m. to 3 a.m. Nag-study ko for accounting. Exam kay naa sa mga 12 man ata to. So like boarding house Ni kuan, oo. tulog ako boarding house niya. Himata ko og 6. Grabe jud nga ang result sa exam wa jud kato nga Actually, same. na Natuog kuan sad jud ko pero kana bitaw disappoint ko nga ha dugay kay ko natug niya Nya, inani all ra for ko nothing. score. Yes. So it's better if you sleep na lang. Nya jud. karon nga nagsigir ko katulog oblasti kay murag yes. We, bantay. Satisfied gamay. Bantay next week ha. Dili I claim kuan ka ng positive Yes, energy. manifesting positive energy. What else? And also kaon. Yes, kaon. Ayaw lang sa nang grabe jud kayo nga. Kanang ayaw sa Stress eating na jud Oh, kayo. ay sorry. And also ayaw jud junk foods. Oh, kanang food na maka give ni mog sustenance. Yes. Sustenance.
Baka give Protein, nutrients. Yes, kana mga healthy foods kay dili Like jud fruits. dili makatabang ang mga chicheria oblastis while studying. Also peanuts maka-help sa Chocolate siya. sa daw, maka-help. Yes, Tinod na. feel na ko. So, ayan ako niya. So, ayan ako. Igtuon ako sa management accounting. Magkaon kong chocolate. And also, I think maura natong advices DJ siya, no? And I hope atong oblasti kay naka-learn jud something from us. And if wala, sige, bahala ka din. And I hope sa imuhang next nga confession kay maingon na ka, thank you so much sa host nga DJ Sheena and ikuan." DJ Shanley. Yes. Okay. So, Di na nato padugayon. ay, let's hear first from Oble, DJ Shan. Naara lagi padulngan, DJ Shan. Very self-explanatory na to. So, Yes. ang tanang gigo. Night purpose ang tanan, actually. Yeah. Yeah, mao na lang di. Pero bitaw, na siya purpose ang tanan. Uy, Sige, tinuod nagbalik pa. man. Tinuod man. Okay, so I think sa katong very short message, clear and concise nga message English. sa ato ang sa ato ang oblasti ay sa ato ang oble no Yeah. kay naa kay nakatonan oblasti kay naaro jud purpose tanan nimong struggles, obstacles, challenges like that. Hurdles. Yes. So, paman, mountains. Mo insert pa jud. Okay, DJ Shan, Yes. promote na. Don't forget to follow us on Facebook at DYUP Sugbo and at DYUP Sugbo _UPC for X. Wow. Instagram, And YouTube. and TikTok. Yes. And YouTube and Spotify. Yes. So I think that's it for our confession today, Grub. That's it, no? Once again, this is Dear Oble. Your avenue to be heard. One confession at a time. Sulat mo. Basa ko. Ari nang makiduyog, andam namin maminaw. Cause we'll always be here right with you. Ako pang mahindong katong magkuyog tang duha. Sugay kang mukatawa ito sa daplin sa sapa. Lagi na akong magkalapog-lapog na ta. Sa'yo pa kayo sa buntag, maghagad na ka na kuglaag. Sakay-sakayan na tong bisikleta, natayaon ang kadena. Umuduhak akong mga dagmatang duha.
tanan nga ng labay, padayon kong kutan og hugot. Ngunit sa payo sa kagahapon, ugtungan sa babiyong atong latawon, hinaot sa makaw sa muyo ka, nalig di na mausap sa tong pagmata, tanan mabago na. Karon nga kasto na ka, karon nga kasto na ka. Masikat kong amigo, piling matuna sa mata puso, amot lang kung ano man, wadud siya'y gikalisdan. Mapuat dunia bertujung kulbaan, kumasa siya padulong iya kayong sulubon. Kau tagay ko sa habag nga imong gibakus-bakus kanunay. Kau sa linig ko sa tabako sa kapre nga imong nakitaan sa hakat sa punuan sa lubir. Cinco Basilio nay amigo nga engkanto, itagaan siya ug habak nga pertidyong ninduta, makalutaw sa hangin, mulangoy murag isda, makadani og dagat, gimadutlan og bala. Umasa siya padulong iya kayong sulubon. Kau tagay ko sa habag nga imong gibakus-bakus kanunay. Kau sa linig ko sa tabako sa kapre nga imong nakitaan sa hakat sa punuan sa lubir. Abilidad, wow, wow, abilidad, abilidad, wow, wow, abilidad. Kung asa siya padulong, iya kayong sulubon. Kau tagay ko sa habag nga imong gibakus-bakus kanunay. Kau sa linig ko sa tabako sa kapre nga imong nakitaan sa hatak sa punuan sa lubir. Tuluy ko kau kung saan bagyam-yam pangunsa sa barang, big lang at lumayog ka o pububan pang epektibong at tabi.
labi na usab apan wala ka pa. Naurot na gihap ang tanang ng labay nga. Mga adlaw wala ka. Sulti ko kung dili na, aron dili na ko magdahom. Nga doon na pa'y paglaom nga mabalik ang panahon sa atong kagahapon. O dili na ko magdahom. Nga doon na pa'y paglaom nga magkadayon tapohon. Kung wala man ganitay karon. Isakit nga way sama ang gibati ko. Nganong nagpalayo unsay nabuhat ko sa'yo. Gihatag ko ang tanan. Pasabta ko kung wala na, aron dili na ko magdahom. Ito na pa'y paglaom nga mabalik ang panahon sa atong kagahapon. O dili na ko magdahom. Ito na pa'y paglaom nga magkadayon tapohon. Kung wala man yun kita sama sa hangin nga nahanaw. Kalimtan ko na lang ba dili na ko magdahom. Nga doon na pa'y paglaom nga mabalik ang panahon sa atong kagahapon. O dili na ko magdahom. Nga doon na pa'y paglaom nga magkadayon tapohon. Kung wala man ganitay karon. Antuson ko na lang ba, dawaton ko na lang ba, wag yun tay karon. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. You're listening to DYUP Sugbo, Kauban Nimo. Ang imong kauban, di kabiyaan. DYUP Sugbo, Kauban Nimo. From highs to lows. From laughter to tears. Kauban Nimo ang DYUP Sugbo. Kauban Nimo. Tell me something. Is it over? Are we at the end
of this road we have taken. How we get here feels as if we've only met each other. Have we become strangers? Do we let we be just we and give up on the castle we assembled? Are we both done fighting? Is it time to throw in the towel? Trapped and buried away, these feelings inside, concealed with a smile. But we both know that we're tethered together. So how can I forget that you're the best I've ever met? We can't argue, we're just as defeated with each other. I'm like oil, you are water. Wanted to try treating this as just another fight. Forgive and forget. Is this how it's gonna end? Is there no more taking back what we've said as we go our separate ways? I pray everything will be okay. Trapped and buried away, these feelings inside, concealed with a smile. But we both know that we're tethered together. So how can I forget? Trapped and buried away, these feelings inside, concealed with a smile. But we both know that we're tethered together. So how can I forget that you're the best I've ever met? Heto na naman tayo sa puntong hindi ko alam kung ano bang meron tayo. Ako ngayon'y naguguluhan, pinipigilan kong mahulog, umibig nang walang kasiguraduhan. Di aya na muling matulog ang aking puso at muli pang masaktan. Kung di ka sigurado, pwede ba wag na lang, wag nang magagsaya ng panahon. Pakiusap ko lang sana, wag nang paglaruan. Pagod na ako sa mga ganon. Ayoko ng ganyang laro, ayoko ng laro. Ayoko ng ganyang laro, ayoko ng laro. Magpapakita ng motibo, ngunit biglang di magpaparamdam. Ano ba talaga ang gusto mo? Seryosohan o laro-laro lang? Pinipigilan kong mahulog, umibig lang walang kasiguraduhan. Di aya na muling matulog ang
isang sandaling madama ko ang tunay na pag-ibig. Kung di ka sigurado, pwede bang dalawa lang magagsaya ng balang? Pakiusap ko lang sana, huwag na paglaruan. Pagod ako sa mga ganon. Ayoko ng ganyang laro. Ayoko ng laro, laro. Ayoko ng ganyang laro. Ayoko ng laro, laro. Laro, laro. Ayoko ng ganyang laro. Ayoko ng laro, laro. Matinga bitaw ko na ako nganong maglisod ko. Tanaw sa imo mga mata, mawadan ko kusog. Mungisi lang sa hilong, samtang gitalikdan mo. Di masabtan ang kakulba, ug ako ra ang nasayod nga ibog. Ibog kaayo ko nimo, pautaw ko pugong ning akong kasing mga tigong nagani ko kaisog. Musong ko sa pamasin nga ibog pud ka na ko. Naana ba kay gihigugma? Naana ba kay laing igukod? Daugon ko sa kawaw, Ug ako ra ang nasayod nga ibog kaayo ko nimo, pautaw ko pugong ning akong kasing makatigong nagalit ko kaisog. Musong ko sa pamasin nga ibog pud ka na ko. Naghuwat nga mudul ka, nga mudul ka, nga mudul ka. Ibog gabi ko naghuwat nga mudul ka, nga mudul ka, nga mudul ka. Ibog kaayo ko nimo, pautaw ko pugong ning akong kasing makatigong naganit ko kaisog. Musong ko sa pamasin
akong lulo usa ka aktivista sa panahon sa martial law na nagbarog alang sa katungod sa mga trabahante. Ang akong igsoon usa ka leader nga nag-organisa alang sa hustisya. Wala siya maghilom pero gipahilom siya. Paghuman sa rally wala na namo siya nakita usab. Sama sa balaod militar, kalit na lang nahanaw kauban sa kangit-ngit sa kagabihion ang atong kaubang leader estudyante ug ang mga aktivista. Gitawag silang mga kaaway sa gobyerno tungod sa ilang pagsukol. Libo-libo na ang gipatay. Libo-libo na pod ang mga kalit na hanaw. Lima na kadekada ang nilabay sukad nga gipatuman ang Proclamation 1081 o balaod militar. Sulod sa siyam ka tuig sa balaod militar, 70,000 katao ang napriso, 34,000 ang na-torture, ug lapas sa 3,000 katao ang gipatay. Ang mga panghitabo kaniadto kay wala mahilayo sa sitwasyon karon. Daghan gihapon ang mga nangawala, gipang priso, giwad-an ug pangtawhanong katungod. Apan ang pakigbisog sa tawhanong katungod wala kini matapos. Ang tingog sa mga estudyante milano subay sa panahon. Salmot uban kanila. Ayaw tuguti na mausab pagbalik ang kasaysayan. Never again, never forget. Never again to martial law! Mahalagang paalala, ang DYUP Sugbo ay hindi gamot at hindi ginagamit na panggamot sa kabaliwan, kakulitan at karupukan. Ito po ay radyo lamang, ngunit mas maaasahan pa kaysa sa jowa mong nangiiwan. Makinig sa DYUP Sugbo at siya ay iyong makakalimutan. DYUP, kauban mo. Paminaw raw uy, kay na ako'y ihungkungan nimo. Hulagway kinisa, gipati ko. Hala, kauy, makalilisan ang abi-abi mo. Di masaput ang pitik ning buhan ko. Kay ang imong pahiyo, pagkaidlas pero agkay makakurog lumpik pa ang linog sa kakusog. Ambot baoy, di ikalimod ang kaambungan mo. Di mawagtang sa huna-una ko. Kay ang imong pahiyo, pagkaidlas pero agay makakurog, lupig pa ang linog sa kakusog. Hala, kauy, makalilisan ang abi-abi mo. Di masapot ang pitik ning dughan ko. Hulagway kinisa, kipati ko. Di masapot ang pitik ning dughan ko.
kung o ubat ni maunom unsaon man ti kapag kapot nga wala man ko'y gahom maudi ay wala na ko'y tugpay sa sigihap na buwang nagyud ko nimo huy inday di masukod ang kalipay bisan og mahurot na ang tanang numero pito walo siyam na bati ba nimo ang gibati ning dughan kay ang ika na po akong kasing-kasing ni huot kay napuno sa gugma mo maudi ay wala na ko'y tugpay sa sigihap na buwang nagyud ko nimo huy inday di masukod ang kalipay bisan og mahurot na ang tanang numero na 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 kung mutaya kog numero ang akong itaya sa loto kay ikaw ug ako ipanumpa ko itaya ko ang tanan diha nimo maudi ay wala na ko'y tupay sa sigihap na buwang nagyud ko nimo huy inday di masukod ang kalipay bisan naurot na ang tanang numero di ako nahurot man ang tanang numero
sa hisgutanang teritoryo, rekurso ug pangisda. Adunay dakong hulga ang gitubang ang nasod sa West Philippine Sea kon WPS. Ato ang mga kaubanang mangingisda kay napiit sa panagbangi sa mga imperialistang nasod susama sa China ug Estados Unidos. Mao kinahanglan nato mobarog ug makibisog. Magpakabana og magtirabangay kita aron masiguro nga ang West Philippine Sea magpabilin nga usa ka bahin sa Pilipinas alang sa ato mga sumusunod nga henerasyon. Atin ang Pinas, US-China, layas. Kini usa ka pahinumdum gikan sa kauban sa masa. DYUP Sugbo, kauban nimo. You're listening to DYUP Sugbo, kauban nimo. Ang imong kauban, di kabiyaan. DYUP Sugbo, kauban nimo. From highs to lows, from laughter to tears, kauban nimo ang DYUP Sugbo. Samad ko sa aping dut sa kasing-kasing, wala pa maayo sukat. Nasugdag pamasin nga ang hawk sa hangin, hinaot makapanukad. Padulong sa imong naong nga ako himaya, ayaw lag palabot basta magpaabot lang ko nga ikaw mulutaw. Gikan sa lalong sa langit nung gahong nabaga ug wa pa maugnaw. Ganus apa kaha kamapulan anang imong bag-ong himaya. Musaw man ang adlaw ug mainig bugaw, nako nimo may lain ka nang gitan-aw. May bag-o ka na nga adlaw. Unsay nasugdan, maubasay katapusan, kutob pa lang ko ulipon. Naamay gibating hingpit nga kasakit, dili na lang ko mag-ingon. Kapoy mangayawat, maghuwat, pagkawatan na lang ko gamay himaya. Hawk man sa hangin, sagpa sa akong aping, dawaton ko bisag unsa. Sa akong paglantaw ngadtos kanaw-kanaw, may umaabot nga lain. Apan ako kanimo nagpabiling nga nino, sa kangit-ngit nagpadapli, dili lalini kahimtang ko, dili lalim.
asa ka apas ko bahalag maan ko kuyog baboy asa pa mandi ay ko kung ikaw daang kahupay sa utok kong gikapoy nagkadugay nagkaduol ignaog nimo magsugod na ko kaguol nakoy ikaamot sa atoang pritihan wa ko gi-curfewhan sa ako ang inahan di gyud malipat bisag hagbay rang gamika ay kabalaka hangtod makaya ihatod di ka balhin man kakoy anan pilaray pagtultul o pagtimaan hinumdumi walay bili ang kagabhion kung dili ikaw ang tapad sa taksi magkadugay magkalayo diig sa payanong magtagpuntag sa'yo nakoy ikaamo sa atuang bitihan wa ko gi-curfewhan sa ako ang inahan di gyud malipat bisag hagbay rang gamika ay kabalaka hangtod makaya ihatod di ka paingon sa plaza housing paingon sa mga outing paingon sa mga appointment sa imong sideline ihatod di ka paingon sa simbahan mo paingon sa simbahan kung galing ikaw na'y kaslulong mahimog ihatod pagay di ka paingon sa imong pamanpunon nakoy ikaamot sa atuang plitihan wa ko gi-curfewhan sa ako ang inahan di gyud malipat bisag hagbay rang gamika ay kabalaka hangtod makaya ay kabalaka bisag di kaya ihatod di ka ihatod di ka ihatod di ka sandig diri sa akong ilukan salig kong di kalihukan ug imo man gani kung katulgan andam kong madatugan sa kabugat sa gibati sa karon bisan padung pa ang kagahapon napako diri di pagan
unsay ingong musamot. Ang kahapdos kong magpadayog kupot, andam ko nga mamutbot. Bahala pag maalaag amaw, bisan hagbay ragutang nahibaw. Nga ang gugmang way ugma daw, mga pungaw ay tugma, wa ko damha, di ko andam nga biyaan ka. Kung mahimo pabitaw, ayaw na lang. Bisan pag ang panamilit nag-atang, wana ka matikod, nagkadugay, nagkalisod, wa ko damha, di ko andam nga biyaan ka. Kinahanglan kung mag-andam nga biyaan ka. Hello world! Cue the futuristic beats and dial up the excitement. Unleashing the power of ones and zeros. Welcome, Tech Explorers, the electrifying frequency that powers your curiosity. This is Tektoks by Computer Science Guild and DYUP Sugbo, kauban nimo. Live on air, this is James T. and Selena Malig, bringing you Tech Talks, bite-sized buzz, inspiring breakthroughs. Our tech headlines for today: Microsoft discreetly turns on AI scraping in Word and Excel. This just in, Microsoft has secretly turned on its connected experiences feature by default on modern versions of Microsoft Word and Excel. Unless manually deactivated, this feature automatically gathers data from Word and Excel files to train the company's AI models. Although users do have the option to manually deactivate this feature, the process itself appears to be somewhat convoluted, and the user may not have otherwise known about this default feature. The implications are significant for creators and businesses relying on Microsoft Office for proprietary work, as their data could become part of the company's AI development. Hence, users who want to protect their intellectual property should take action immediately. Such practices set a dangerous precedent for companies that already handle our data. Although all AI models are trained on human-generated data, doing so without their consent is unethical. As of the moment, it is best for the user to opt out of any data collection as much as possible, though doing so may require you to navigate through multiple steps. For a better alternative, one could opt to find open source and free versions of the programs that they use to steer clear of a possible privacy breach. For example, we have LibreOffice, among others, for the Microsoft Office environment as alternatives. With the rise of AI technology, companies have taken liberties with the services they provide, and chief among this is their ability to use user data to train their AI models.
Although promising that the data they use comes from the public, the insight they could gain from scraping users' personal data could lead to major breaches in privacy. This may well be a signal of what's coming as the world accepts the usage of AI as the norm. So, ano to ang balita na to for today, James? Yeah, like, grabe kasi ka-alarming, di ba, Selena? Like, Kayo! So, wow, ka-crazy na. Like, who would think na tanan mo gibutang sa Word, sa Excel, like, it's being scraped, it's being monitored by Microsoft. They're, like, taking that data, sa. oo. So, sa gist of the issue, Microsoft has a feature connected experiences which analyzes content created by users pero opt-out feature ni siya before niya. So, pero no, lain na po na mag-extract sila data ba? So, koan. Yeah, especially considering na before kay murag you had to opt in yourself, like ikaw jud ang mopili na like mohatag ka sa imo data para ma-use sa Microsoft. Yes. But now ang ilang gibuhat kay murag iyang gi-default for the platform. So every time you use Word or Office, especially if you're a new user, kay you wouldn't know na naka-on din ni na setting. So it's very predatory in a way na like without your knowledge, without your consent, they're taking your data that you put into the like Microsoft Office. And since grabe kay sa ka like alarming kay daghan kay mo gamit og Microsoft Office, especially teachers, students, workers, Wala etc. sa mga business jud. Yeah. So, kanina I read an article that users must actively opt out by finding and disabling the feature in settings. So, the process requires unchecking the box, turn on optional connected experiences that is enabled by default. So, bali kani daghang siya steps. So, like sa Windows PC, like there are 7 steps and includes going to files, option, trust center settings, privacy options, privacy settings, optional, and many more. Like dili lang just sa Windows but especially po sa lain nga kuon, but puto hasula no. Yeah, like, 7 steps just to turn off one single setting. Oh, They like it's so clear na like they're trying to take advantage of the fact na the users is on by default and they really have to put in effort in order to disable it. So lagi. if lisod pa jud kay siya pangitaon na setting. So if magpataka ta, you just like try to find the setting yourself, kay I doubt you would find it, di ba? Igora usa ra kay mo ikuan para lang ma-opt out lang siya that dagkan ka siya kuan steps like labi na example. So bali lisod po siya like as a writer pagka mga novels kasi ng articles niya makuha ra imong data like ma-user no. sa AI. And it's very unethical and it's very alarming kay it's such a huge company, and like if Microsoft is doing this, who's to say that other like mega corporations, other big companies won't like follow suit? And this is a huge like breach in privacy sa ato ang data, like especially if we have like personal or like important information that we have in our docs, in our sheets and whatnot. And aside from that, kay if ever like their system were to be exposed to like hackers or people who are able to breach your systems, kay they can use it for very malicious and harmful things with that like vast amounts of data. So even though like they're trying to say that to the reason it's to make their AI models greater, to make it like more accurate, make it more convenient for the people to use, it's still a very concerning on the part of our like privacy and what can be done with the data that they have. Yeah, so concerning feature jud siya like user data or user generated content is automatically used for AI scraping without user's consent. Yeah. So that's all for So those are the latest tech news presented to you by Tektoks. Stay tuned for our guest interview after this break. Tatsan mo pa po ako. Lagi na tayong nagpapatimbang sa health center. Dapat may dagdag tayo na halos 1 kilo kada buwan. Senyalis ito na tama ang nutrisyon mo. Mga nanay, dapat tama po ang timbang nyo. Ang sarap ng pagkain ko ngayon. Gulay sa lugaw. At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw.
Bye ulit, ha? May pasauna, wala pa siya. Kitarang duha. Ang akong kalipay, wala ko kabantay. Nahanaw hinay-hinay. Bituon nga naasa kung kamo, apan duna pailain nga nangandoy. Bituon na alas kung kamo, mibalik sa langit aron sa uban makaon. Manita ko og tubag sa akong mga pangutana, nihilong raman ka. Ayaw ko gignagigapoy ka. Kaya kuray naning kamot magkaayuta. Kaya kuray naning kamot magkaayuta. Bituon nila asa kung kamo, apan duna pailain nga langandoy. Bituon na anas kung kamo, mibalik sa langit aron sa uban makaon. Bituon nga naasa kung kamo, apan duna pailain nga nangandoy. Bituon na anas kung kamo, mibalik sa langit aron sa uban makaon. Sa uban may pasauna, wala pa siya. Kitarang duha. You're listening to Tektoks, your go-to source when it comes to all kinds of tech-related news. Tektoks brings you the latest news and innovations when it comes to tech, with special guests from the tech industry sharing their insights and experiences, making every episode a blend of tech formation and tech inspiration. Welcome to the frequency where innovation meets conversation. You've just tuned in to the hottest talk show for all things tech. Strap in for a mind-breaking journey through the latest in tech people, gizmos, and groundbreaking ideas. For today's episode, we have our special guest who specializes in data science. We introduce to you Miss Julia Camille Menchavez, a computer science alumna at the University of Southern California.
Back when pursuing her graduate studies, she was a web developer and a project lead at channelfix.com. To add to that, she was also a student worker at the Information Sciences Institute. Miss Julia has also experienced giving talks and helping organize events at Google Developers Group Cebu. Let's give her a warm welcome. Woo! Hello, Miss. How are you doing, Miss? How's where- life there sa abroad? Oh, where's abroad? So, Dili, Pilipinas. Oh. Wow. Colder. Huwag na radya, miss. Oh, Tugnaw na now. Wow. so where Yeah. where ka po exactly right now po, miss? Like to Yeah, so I'm in San Francisco. Oh, San Francisco. Grabe. Yeah. Okay, so to start off, so what I noticed is like before you were a web developer and a project lead, but then you transitioned into data science. So what can you say, like which do you prefer between the two? I think definitely data science. Data science? So yeah, I think the story there, man, was I feel like even in like college, sa UP Cebu, I was already really interested in like doing data science, even though like the web development was also fun and I think it helped me. But I think overall I realized that like data science is what I like doing more. I see. So that's why you decided to transition. So it makes sense because it's your current job, man. So of course you'd probably prefer that over the one you had before. At least hopefully that would be the ideal Right. situation. Kaysa na you'd move to something you like less. So yeah, that makes sense. Okay, actually I'm also like interested in data science. So I've been like looking into like data science, trying to learn it like on. So far, like the learning resources I've used like Kaggle and Datacamp Premium, courtesy of Yes. UPCSG. Let's go. Oh, let's Yay. go, data Nice. campers. I've been using those like platforms for learning. Are there any like learning platforms or resources that you can recommend for those that want to pursue data science, miss? Yes, miss. Yeah, I feel like those are really good resources. Usually, that's usually what I'd recommend. I think you probably also seen some like deep learning AI. So that's also a good one because I feel like now, especially everyone is interested in like ChatGPT. Okay, they have really good resources. I would say you probably also seen like papers with code. Okay, usually I feel like sometimes a good way to learn, even though it's kind of hard, is to read papers. And then papers with code is nice because you can actually see. Because sometimes you wonder like how are they actually doing this, right? Like where is it? So that's usually a good one, and it's usually like categorized by like what's the state of the art for these types of problems. I also like the batch newsletter. That's also by like Andrew, the professor at Stanford, who also does like the machine learning and like deep learning AI courses. So it's really just a mix. Yeah. I see. Yeah, okay. I remember watching some YouTube videos, and like one of the things that they really recommended it was like trying to like replicate the results of a paper, like just trying to from scratch. You try to read the paper, you understand the paper, and then you try to implement it yourself. And that was one of the things that they really recommended it. I have a question for you, miss. Can you share your experience from working as a data science intern at Amgen, miss? Or what specific challenges did you face when classifying operations data, miss? Yeah, so this was a while back, man. So when I was doing my master's, so I work at Amgen still now. And then this was during my master's, so I did the like internship in between the 2 years that I did. So I would say that was really interesting. It was my first time like working in data science in like a big company. So there were a lot of like challenges. Like also in Cebu, when I was a web developer, I worked at a startup. So this was like the first time I was working at like a big company. So I feel like my main challenges were like first, like the knowledge about the domain. So wala ko like background on bio or like anything like that, and it's a biotech company. So I feel like it was that. And then I feel like those are really the biggest ones. I feel like more than trying to find the solutions, it was really more like understanding the data that I had, like talking to a lot of people, and especially because the internship, right, you only have like a few months. So I honestly feel like
it was more of like understanding the data, understanding the problem, talking to people, that I think was actually a bigger challenge than figuring out like how do I like solve this. I see, I see. Yeah. Another thing I'd say is interesting about data science. It's a big mix of a lot of different fields, right? It's like a mix of computer science, math, Right. and statistics. There's a lot. It's a lot, and it can be overwhelming to a lot of people. Na, hala, mag-computer science na ka, mag-math pa ka, mag-statistics pa ka. Like, grabe na na. Oh, like It, all in like a lot to some people, it can be very overwhelming, even if they're like genuinely interested. So, what can you say to like help encourage people to take that first step, Miss? Yeah, definitely that's true, right? It's so many things. And then like I said, because like with my experience, it depends on where you apply it, right? You also need like domain knowledge. So I would say, Jude, like my tip, even though it's so overwhelming, Jude, is to like focus on the foundational stuff. Yeah. Because and I would say, right, like even when we do like interviews for interns and stuff, we don't ask you those complicated like, do you know how ChatGPT works behind the scenes? Do you know how a self-driving car works? Like thing that I would say is like focus first Jude, on like I said, like the math, right? Like your statistics stuff, and then like kind of like simple, like the most kind of simple like machine learning models or those kinds of things. That's what you need to focus on, Jude, and make sure that you understand like the math and stuff behind those. Okay, at the end of the day, man, like no matter what area of machine learning or data science you work in, okay, if you have that like core foundation, you can realize, Jude, that like all of those things can be applied to other stuff. And it also depends, Sajid. Like I would say do that first. Like just don't get too scared. And then later on you can figure out na like what you actually want to do. Because it's not all like being a data scientist, right? There's also like being like a machine learning engineer. So it's more like the engineering side, but combining this knowledge. But what they have in common, Jude, is if you have the foundation stuff and don't get too like chakra, I need to know this, I need to know that. I think it actually goes to like a really long way. If we just try to like break it down and focus on the basics, I think you'd have enough building blocks to like work on like improving na. So thank you for that, Miss. Very insightful. Yeah. So I have questions for let's see. How do you think data science differs from traditional programming? What skills or tools do you think are essential to break into the field? Yeah, that's also a good question, Kai. If you think about it, like programming is also like a part of it, right? Usually your job, if you're a data scientist, I would say like when I was doing like web development or more like software engineering, your focus is really on like building those systems, like architecting those systems, right? In data science, it's interesting because that's kind of just a tool to what you're trying to do. I would say that the main thing is like, of course, like the data part, right? Of like data science. So I would say like there's a lot of like different skills, right? It's like your ability to be like to understand things like quickly, like can you understand it, can you talk to people to understand those things, like your curiosity set to like explore the data, right? There are obviously like certain techniques that you can follow. I would say said like and then there's obviously like the part that like the core like data science part, you're actually building a solution, and that's where you use like programming or like other skills. And I think another like not really underrated, but like a very important like data science skills, and especially if you work in the industry, is actually the part where you kind of explain it to people. That's really the biggest part, because like you could be like really good, you maybe made like the coolest solution, like it goes really well, but what I found is people really like, especially people in like higher positions or something, you need to be able to like explain or like, okay, why does this matter? Why does this data matter? So in that way, it's interesting because you kind of have like those more technical skills, but then the softer skills that are really like important. Yeah, you really have to like strike a balance, because you have to know your audience and the people that you're actually presenting to. Okay, if you delve too much into the like the technical details of like, oh, this is how the math of the model works, and you're talking to the CEO and he doesn't really have like the necessary background to understand that, guy, it can be overwhelming, and they might like not really like fully grasp like why exactly it matters. So yeah, you really have to consider that. And since kami we're like currently taking computer science, we're currently undergraduates. Looking back in your day, is there like a specific subject that
you wish you had focused on before that like you think would help a lot with data science? Yeah, I feel like um I mean we had said like machine learning courses and stuff, but I feel like you really realize the importance of the math classes. Because like what I realized in my masters is a lot of it just was like proving and then doing like the math behind the scenes. So probably like statistics, calculus. I feel like calculus just is so important. Like all of it is calculus. Like so much of it's calculus. So yeah, but I feel like man, I feel like you will be more interested in it like later on once you see like how it works just behind the scenes. So I would say like those things. Okay, the other stuff, man, okay, I think you can kind of just learn it or like figure it out later on. So I would say the math stuff is probably the most important. Oh, ang math, Jodoy. Yeah. But to be fair, yeah, I think I kind of get your point na like maybe you'll be more interested in it later on when you actually see it like come together na jud na oh, so this is the point of like doing all this calculus to Right. like achieve this kay right now marag it Yeah. can go over your head pa na marag ma-overwhelm ra ka na lisudan eh like nganong daghan man kayo Right. like, double integrals like triple like daghan kayo like you just have to like think about so much stuff and you're like really struggling pa to like balance everything out. But then once you actually like start working on data science kay I mean it depends siguro but like maybe you were able to like appreciate it more due to like the knowledge you have now and like Yeah. being able Yeah. to actually see things come together kay Correct. definitely plays a big part compared to just Yeah. like solving equations and just 4 points and it's not really as satisfying compared to like being able to build a model and whatnot. So yeah. Yeah, So, because I know a lot of people say that no, just like I know a lot of people say about like when you're studying, you're like, when am I ever gonna use Yeah. this? I feel like that's normally what people will think. So it is interesting because like when you see it in the context and you're like, okay, that's why we need it. So yeah, eventually it will be interesting. so correct question, Miss, is for students considering graduate studies in data science, what factors should they consider before pursuing the path po? That's really a good question, Sajid, because I feel like also like it's not impossible for sure, but I feel like I see a lot of the people in the data science field, like most people usually have like a master's or like just like further studies after like undergrad. And again, it depends just like on your role. It's just that that's usually what I see a lot. And this isn't just like comsci people. I actually really see like a lot of people just that are from other fields. And then like physics or like biochem or something, and then they go into that. So I feel like the further studies just is really like it depends on what you want to do. So I would say like for maybe like more industry or like kind of product data science or like more machine learning engineer stuff, I would say like the masters could make sense because if you really just want to spend like 2 more years, right, like focusing, and then you also have like more credentials. So but then there's also like pursuing a PhD, and I feel like for those people who really you want to research on the algorithms, you want to be the person who makes the next like ChatGPT or something. That's really when like yeah, like if you really want to be the one to create like those things that people are using, I would say that that's when you do more of like a PhD Jude and like a research. So I think it depends Jude what you want to do, but you can also try and see if you like maybe work in the field in like different data roles and stuff, and then see how it goes. Like you can also test it out before committing Jude to going to grad school, because I know that that's also like more years of your life. Yeah. Okay, so that would be our last question, Miss. So before we end, we would like to ask if there nakaiganan i-shout out. Is there anything you would like to plug? Yeah. This is your opportunity, Wala na Miss. ko eh. I don't have anything to plug. Thanks to Ryan for also Let's go, Sir inviting. Ryan. Ryan always. Yeah, wala ko eh anything to plug. But I hope you guys stay interested. Like, it seems overwhelming, dude. Like, and things change so much. But like, it's possible. Like, you can do it. And then you eventually figure out which one you're most interested in or you're like best at. Even if it seems like a lot Jud right now. Yeah, thank you so much, Jud, Thank Miss. you like, po, Miss. daghan jud mig na learn gi kanimo, Miss. Yes and po.
Thank yeah, you. we have a lot of insights as to Mm. like the field itself and what we should try and do, and like the actions we should take going forward. So yeah, Yes. we're very thankful for that. Thank you po, miss, for the time po, Thank miss. Yeah, you. especially since napakadira sa abroad, like it's already late na sa inyo ha. So Oh. It's like okay. makuha pa miss yung time eh. So thank you Oh. so much for being here with Yes, us. so, regarding po sa time, what time na po there sa It's kaan? 10 p.m. So okay, Doon, Ras. 10 Not that p.m. late. Tingka Yeah. to. Tingka to. Matug day kag 10 p.m. si Lina. Ay, ako sad. Anyway. So thank you for joining us on another bite-sized adventure through the world of technology. We hope you've enjoyed this Tech Talks episode with us today. Remember, if life throws you a 404 error, just refresh and reboot. That's right. Keep coding, keep exploring, and keep sharing this episode. If you've got any burning tech questions or simply want to share your thoughts, feel free to connect with us on social media. Got questions or thoughts? Connect with us on social media. Just search for Tech Talks on Facebook and you'll find us there. Catch all our episodes on Facebook, YouTube, and Spotify, and stay tuned for more tech formation and tech inspiration. You can keep up with us through our UP mail, radio.upcebu@up.edu.ph. For TikTok, Instagram, and Twitter, the DYUP Sugbo _UPC. For Facebook at DYUP Sugbo. Don't forget to also follow UP Computer Science Guild, Facebook and Instagram at UPCSG, LinkedIn, UP Computer Science Guild, and mail at upcsg.upcebu@gmail.com. We are about to power down, but don't worry because we will See you again, world. Sa pagratsada sa mining nga modernisasyon, asa man paingon ang ato mga driver nga labaw na nanginhanglan og panginabuhian ug ato mga kaigsunang komuter nga nagsalig nila. Sa usa ka progresibong nasod, dili dapat makalimot og para asa o kang kinsa ang tinuray nga paglambo. Padayon ta sa pag-awhag o pagsalmot sa matinud-anon, patas ug malambuon nga sistema sa transportasyon nga makatabang sa tanang Pilipino. Lakip na ang mga tradisyonal nga jeepney drivers ug small operators nga naghatag og barato ug abot kaya nga transportasyon sa pipila na ka tuig. Ayaw kalimot, ang laban ng tsoper ay laban ng komuter. Kini usa ka pahinumdom gikan sa kauban sa masa. DYUP Sugbo, kauban nimo. Excuse me, miss. What song are you listening to? Oh, Delusional by Liana San Diego. Excuse me, miss. What song are you listening to? Bagay na tayo pero by Janine Berdin. Excuse me, miss. What song are you listening to? Salamin Salamin by Beanie. As the karaoke nation, Filipinos are no strangers to good music. No matter their age, expect them to sing their favorite songs the whole weekend. Everyone knows the power of the Filipino throat chakra, as people online call it, praising Filipino artists and artists of Filipino descent. In recent weeks, we've seen the rise of OPM on the charts and on the people. It started with a pantropical craze that even got K-pop idols dancing too. There's no better way of supporting our local artists as we rediscover the beauty of OPM. Here we go, there's no stopping now. Can you hear the beat blasted out? Tune in here for a great surprise. Ride the airwaves and come realize. There's a lot to learn and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on and find your way. DYUP's here to save the day. DYUP, kakubani mo. You will never be alone. Bringing
you the hottest, latest in the zone. DYUP kauban mo. DYUP kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP kauban mo. If the world's heavy, don't give up. Raise your voice, find tune, it's time. Yes, we hear you, you are not alone. Radio's not dead, yes, we are on. DYUP kauban nimo. Bisan asa man kamo adto, music ug balita nga bago. Adi akini paras imo, maski ikaw lang usa. Daghan ug bisag asa. DYUP di kabyaan, andam kang pagsilbihan. There's a lot to learn and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on, you find your way. DYUP's here to save the day. DYUP kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP kauban mo. DYUP kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP kauban mo. Kauban mo. Kauban mo. Kauban mo. DYUP kauban mo. UP naming mahal, pamantas ang hirap. Makinig namin, sana'y inyong dinggin. Malayong lupain, amin makarating. Di rin magbabago ang damdamin. Di rin magbabago ang damdamin. Luntian at pula sa gisang magpakailanman ating pagdiwang bulwagan dangan. Umayon itanghal, ibig at tapang, mabuhay ang pag-asa ng bayan. Mabuhay ang pag-asa ng Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakalan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tula, awit sa pagkayang minamahal.
This is 98.9 DYUP Sugbo, the official campus radio of the University of the Philippines, Cebu. DYUP Sugbo operates 3 hours and 30 minutes daily and is streamed online on DYUP Sugbo, our official Facebook page, and on DYUP Sugbo, UP Cebu's YouTube channel. Our radio booth is located in the radio room of the College of Communication, Art and Science undergraduate building at the University of the Philippines, Cebu, Burordo Avenue, Lahog, Cebu City. DYUP Sugbo is operated and maintained under the management of Gwyneth Antina, Station Manager, along with Gabriel Emmanuel Sulamo, Assistant Internal Station Manager, and Rain Isabel Pilizarta, Assistant External Station Manager. DYUP Sugbo is technically managed by its technical committee under the supervision of Caleb Josh Berandoy and Yeda Marie Lambuhon. The technical heads, DYUP Sugbo's programs are produced and curated by the programming committee under the supervision of Franz Pauline Aguirilla and Jarod Owen Eagle, the programming heads. DYUP Sugbo's official Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, and Spotify accounts are run by the publicity committee under Steffi Erika Gaki and Stephen Cuevas, the publicity heads. DYUP Sugbo's records and documents are managed by Ritricia Liagas, Secretary. DYUP Sugbo's Executive Committee, Technical Committee, Programming Committee, and Publicity Committee are under the supervision of Sir Maurice Chete Villaester, DYUP's advisor. DYUP Sugbo 98.9 Kauban Nimo is now signing off.